Let's give Jesus a clap offering, everybody. Amen. Hallelujah. Amen. Good evening, church. Selamat malam gereja Tuhan. Are you happy this evening? Saudara bahagia malam ini? Can we please give Jesus Boleh a beri big tepuk tangan clap yang terbaik offering? buat Tuhan. Hallelujah. I'm Hallelujah. so excited to be here tonight. Saya sangat semangat ada di tempat ini malam ini. It's nice to be back to Indonesia again. Dan senang sekali untuk bisa kembali ke Indonesia hari ini, saudara. I'm grateful to see what God is doing in Saya Indonesia. sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan sedang buat di Indonesia. And I believe that greater things God will do in this land. Dan saya percaya hal yang lebih besar lagi Tuhan akan bawa ke tanah ini. I want to appreciate Pastor. Thank you so much for inviting me Saya mau menghormati Pastor, terima kasih sudah mengundang saya. and for your team that works with you. Dan buat setiap tim yang bekerja bersama dengan saudara. The Lord will increase and increase this work in the Tuhan name of akan terus Jesus. tambahkan pekerjaannya di tempat ini. Amin. Amen. And my very good brother, Dan Pastor, saudara saya yang sangat baik ini Bapak Pastor Johan. Joe, I call him the Big Joe. Saya menyebutnya Bapak Big Joe. Thank you, sir. We love you. Terima kasih Hallelujah. sekali buat Bapak. I believe that God brought you here this evening to lift you to the next level. Saya percaya Tuhan bahwa setiap kita di tempat ini hari mau bawa kita ke level yang berikutnya. You are not here by accident. Saudara ini gak kebetulan ada di sini. You are here by divine programming. Saudara benar-benar ada dalam program ilahi Tuhan. And whatever God has for this meeting tonight, you will be a recipient of all of the blessings tonight. Dan apapun yang Tuhan mau bawa buat saudara-saudara akan terima semuanya hari ini, saudara. Are you sure? Saudara yakin? Do you believe it? Saudara bisa percaya? If you believe it, say, I believe. Kalau saudara percaya katakan I believe. Hallelujah. Haleluya. I came with some books tonight. Saya hari ini datang membawa beberapa buku, saudara. I've written 13 books. 13 books. Saya ada bawa 13 judul buku. And I came with some few books that will be a blessing to your life. Dan saya percaya buku-buku ini bisa jadi berkat buat hidup saudara. I think it's at the back there. Ya, di belakang saudara ada counternya, khusus di belakang sana. One ada of them buku-bukunya is Pastor the Samson. mystery of faith. Dan salah satu bukunya disebut Misteri Iman, Mystery of Faith. The one is pray until something happen. Dan Push. ada satu lagi judulnya Push, berdoa sampai sesuatu terjadi. One is maximizing impact. How to create impact to your Satunya adalah generation. bagaimana menjadi dampak, memaksimalkan dampak saudara buat generasi saudara. One is recreating your world. The world you want to create. Recreating Satu your lagi world. adalah Recreating Your World, menciptakan kembali duniamu. And there is one celebrating your star. Your star. Ya, How dan to celebrate bagaimana your star. merayakan bintang saudara. And there's one book I will recommend for every mother here. It was written by my mother. This nonsense must stop. Jadi ada satu buku yang saya benar-benar rekomend buat saudara, ini ditulis oleh mama saya sendiri. Bagaimana saudara menghentikan this nonsense, hal-hal yang gak masuk akal itu harus berhenti. I'm from a pastor's family. Saya datang dari keluarga pendeta juga. My father has been preaching for 45 years. Bapak saya sudah berkhotbah selama kurang lebih 40 tahun. And all of us are in ministry. Dan seluruh kami di keluarga ada dalam pelayanan. This is my 18 years preaching the gospel. Ini adalah tahun saya ke-18 saya memberitakan Injil. And I've seen God do miracles around the world. Dan saya sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan buat di seluruh bumi. And tonight, Dan malam ini, whatever is your desire tonight, apapun kerinduanmu malam ini, the God who answers prayers Tuhan yang menjawab doa will answer you tonight. akan menjawab saudara setiap kita malam ini. Say amen. Katakan amin. Lift up your blessed hands to the Lord and wave it to the Lord. Mari angkat persembahanmu dan lambaikan di hadapan Just wave Tuhan. it to the King of Kings. Lambaikan kepada Raja segala Raja. Sicknesses are disappearing tonight. Biar kesakitan pergi malam ini. Bondages are disappearing Biar tonight. setiap keterikatan dibuang hari Father, we ini. bless you. We worship you. Somebody Tuhan, thank kami him. memberkati namamu, kami Just sembah thank Engkau. him. Just Mari thank bersyukur, him. mari bersyukur. Father, we bless you. Bapak, kami tinggikan namamu. We worship you. Kami sembah Engkau. You Bapak. are the way maker. Engkaulah yang membuat jalan. You are mighty in battle. Engkau sangat dahsyat dalam You are perkara-perkara. Jehovah Elyon. Engkau adalah Yehova Elyon, Allah Jehovah Maha Tinggi. Adonai. Engkau Yehova Adonai. Jehovah Yahweh. Engkau Yehova Yahweh. We love you, Jesus. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. We thank you. Kami bersyukur We Tuhan. honor you. Kami menghormatimu. I want to share a very simple word from heaven to you tonight. Saya mau bagikan sesuatu yang cukup sederhana dari surga malam ini. And God specifically dropped this word in my heart for somebody tonight. Dan saya tahu ini adalah sesuatu yang cukup spesifik buat beberapa orang malam ini. And I want your spirit to be open to receive. Dan saya sungguh rindu roh saudara benar-benar terbuka nangkap hari ini. Every season comes with an instruction. Setiap musim datang dengan instruksi spesifik.
And when you obey his instruction, you draw the blessings in that season. Kalau saudara benar-benar menaatinya, saudara bisa menarik berkat untuk musim itu. Now, anytime God gathers us like this, Dan seringkali kalau Tuhan kumpulkan kita seperti ini, it's because he wants to do something in our life. adalah karena dia mau buat sesuatu buat hidup kita. And it is our obedience Dan dalam ketaatan kita lah to what he's saying kepada apa yang Tuhan that bilang, determines our change of levels. dan itulah yang akan menentukan kita bisa naik levelnya. Open with me to Job chapter 8 verse 7. Oh, Job. Mari kita buka di Ayub, saudara. I usually say Job plus job equals to joy. Job chapter 8 verse 7. Ayub 8 ayat yang ke-7. It says, though thy beginning was small. Walaupun awalmu engkau kecil, Job chapter 8 verse 7. Though thy beginning was small, walaupun engkau memulai dengan kecil, terjemahan bebasnya, yet thy latter end should greatly increase. tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia, atau dalam bahasa bebas, sangat jauh lebih dahsyat, lebih besar. Though it looks as if your beginning is so small, Walaupun ini kelihatannya kita memulai dengan sangat kecil, saudara. though your beginning looks insignificant, Walaupun kayak nggak penting sekali permulaanmu. though it looks as if there is no future, Walaupun kelihatannya nggak ada masa depan. but God says, though the beginning is small, but the end will be great. Tapi Tuhan bilang, walaupun awalnya kecil, tapi nanti endingnya sangat besar. So this evening, I want to speak to you what I've called Jadi malam ini saya mau bicara dengan apa yang dengan saya sebut, how you can move from smallness into greatness. bagaimana kita bisa bergerak dari yang kecil menjadi greatness. Greatness is God's plan for you. Kebesaran atau greatness adalah rencana Tuhan buat setiap kita. Greatness is God's desire for you. Itu adalah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Every child of God is ordained to be great. Setiap anak Tuhan itu memang ditentukan untuk jadi besar. The child of a goat is a goat. The child of a lion is a lion. Every child of God is also a God on the earth. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu adalah seperti Tuhan di bumi. Because God is called great. Karena Tuhan juga disebut besar. And if God is great and you are from God, you are destined to be great. Jadi kalau Tuhan itu besar dan saudara berasal dari Tuhan, destinimu pun jadinya harusnya besar. Because you carry the nature of God. Karena engkau membawa sifat alami Tuhan, yaitu besar. You carry the character and the attributes of God. Engkau membawa karakter atributnya Tuhan. Greatness is the quality of being great. Greatness, sifat besar atau keagungan adalah bentuk dari yang namanya agung. Greatness is to be distinguished. Dan greatness juga bisa disebut engkau dihormati lebih dari yang lain. Greatness is to be on top above others. Greatness juga bisa berarti engkau di atas daripada yang lainnya. Greatness is to be excellently excellent in whatever you do. Wow, itu adalah menjadi unggul di antara semua yang unggul yang saudara bisa buat. Greatness is what God has ordained and planned for you before you were born. Greatness adalah juga sesuatu yang Tuhan rencanakan bahkan sebelum saudara lahir. In Jeremiah chapter 1 verse 5, God said, Dari Yeremia 1 ayat 5 Tuhan berkata, He said, before your mother formed you, I have ordained you. sebelum engkau ada di kandungan ibumu, aku sudah menentukan engkau. So you are not a child of accident. Jadi engkau bukanlah seorang anak yang kebetulan ada. You were ordained for greatness even before your parents knew each other. Engkau ditentukan untuk jadi besar bahkan sebelum orang tuamu saling mengenal. You are a child of preordination. Engkau adalah anak yang memang sudah ditentukan. God finished your greatness before He began with you. Tuhan sudah memastikan menyelesaikan semua keagunganmu bahkan sebelum engkau diciptakan. Greatness is God's expectation before your arrival on the earth. Keagungan adalah pengharapan Tuhan bahkan sebelum saudara nyampe di bumi ini. And God sent me to tell somebody tonight, Dan Tuhan bilang kepada saya untuk sampaikan kepada saudara malam ini. you may look small today, Mungkin kau terlihat kecil hari ini, but I have a good news for you. tapi saya punya berita baik buat You saudara. are bigger than where you are. Engkau lebih besar daripada saudara ada sekarang. You are bigger than your present level. Engkau lebih besar daripada levelmu yang The sekarang. vision may look small, but the vision will be great. Visinya mungkin sekarang kecil, tapi sebenarnya akan jadi jauh lebih besar nanti. The business may look small, but the business will be great. Bisnisnya mungkin sekarang kecil, tapi nantinya akan sangat besar. Because God's word say, Karena firman Tuhan berkata, though your beginning be small, walaupun engkau kelihatannya but your kedudukanmu hina, end shall be great. tapi
endingnya akan jadi sangat Please besar. listen to me, child of God. Mari dengar saya anak-anak Allah. You may start small, Mungkin kau ini mulai kecil, but you are not permitted to remain small. tapi engkau tidak diizinkan untuk tetap kecil. You may start small, Engkau mungkin mulai but you are kecil, not permitted to remain small. tapi engkau nggak boleh tetap dalam keadaan kecil. If God is involved in what you are doing, Kalau Tuhan terlibat dalam apa yang kau buat, smallness is not your destination. Greatness is your destination. menjadi kecil bukanlah tujuanmu, menjadi besar itulah destinimu. And I prophesy to somebody tonight, Dan saya bernubuat buat seseorang malam ini, in the name of Jesus, dalam nama Yesus, you will be great. engkau akan jadi besar. I say you will be great. Saya bilang kau akan jadi I besar. say you will be great. Engkau akan jadi besar. Somebody shout, I will be great. Mari bilang, aku akan jadi besar. Or you've got to say, I will be great. Karena firman Tuhan berkata, aku akan jadi besar. Please listen to me. Mari dengar baik saudara. Greatness Kebesaran itu is your default settings. adalah setting otomatisnya saudara. Defaultnya seperti itu. Is your automatic setting in the realm of the spirit. Itu adalah setting otomatis saudara dalam alam roh. Greatness Kebesaran is not a product of the house you have, the car you drive. No. itu bukanlah produk dari rumah saudara yang besar mungkin atau mobil yang saudara kendarai, bukan. Greatness Greatness atau is kebesaran becoming what God has ordained you to become on earth. adalah bagaimana saudara menggenapi tujuan Tuhan di bumi. There is something you are configured to become. Jadi ada sesuatu yang memang Tuhan sudah destinikan saudara menjadi seperti itu. There is something you are born to become. Ada sesuatu alasan kenapa saudara itu harus lahir yang There menjadi is seperti itu. something you are ordained to become. Tuhan sudah menentukan saudara untuk menjadi sesuatu. Until you become what you are born to become, greatness has not begun. Sampai engkau menggenapi destinimu, greatness itu belum mulai. That's why I always tell people, Itulah sebabnya saya selalu bilang sama I orang-orang. said nobody can be like you. Saya bilang, gak ada yang bisa menyamai You are saudara. uniquely unique in your own capacity. Engkau ini sangat unik dengan keunikanmu dalam kapasitasmu. That's why your finger thumbprint is different from the next person sitting close to you. Itulah sebabnya fingerprint saudara beda semua orang. We have the same God, Kita punya Tuhan yang sama, but we have uniquely destinies packaged differently by God. tapi kita itu punya destiny yang unik dan dipisah-pisahkan sama So you Tuhan. don't have to envy another person. Jadi nggak ada gunanya kita ini sirik dengan orang There lain. is something you have that the next person does not have. Ada saudara yang sesuatu engkau punya, sampingmu nggak punya. There is a portion of grace you have that the next person does not have. Ada porsi anugerah yang saudara bisa punya, tetanggamu nggak bisa punya. Everyone that is born of God Semua orang yang lahir dari Tuhan is destined to be great and not to be small. adalah destiny jadi besar dan bukan jadi kecil. Amin. That should settle in your mind tonight. Engkau harus tanamkan benar-benar dalam pikiranmu malam ini. I am not redeemed to be small. I am redeemed to be great. Aku tidak ditebus sekedar jadi kecil, aku ditebus untuk jadi orang besar. Amin. I am not redeemed to be under. I am redeemed to be above. Aku tidak ditebus untuk jadi orang yang di bawah, aku ditebus untuk jadi orang yang ada di atas, di puncak. And in this house tonight, Dan dalam rumah ini malam I ini see saudara, men and women saya melihat pria dan wanita yang whom Tuhan, God will raise yang Tuhan benar-benar akan bawa to naik become great in their dan generation. jadi besar dalam generasimu. There are people looking at me tonight. Dan ada orang-orang yang sedang melihat saya malam ini. In ministry, Dalam pelayanan, you will be great. engkau akan jadi sangat In besar. finance, you will be great. Bahkan di tengah-tengahmu engkau akan jadi In your sangat besar. economy, you will be great. Dalam ekonomi engkau jadi Your besar. family will be great. Dalam keluargamu jadi Somebody besar. shout, I will be great. Mari sama-sama bilang, I will be great. Oh, you've got to say it. Ayo saudara, mari Say bilang, it again. I will be great. aku akan jadi besar. I will be great. No, you've got to say it. Let God hear you. Saudara yakin gak sih? Ayo sampai Tuhan dengar saudara. Because there is power in your confession. Karena ada suatu kuasa dalam pengakuan imanmu. Say it again. Say, I will be great. Katakan Everybody. sama-sama, I will be great. Say it again. Say, I will be great. Mari katakan, I will be great. Now, can I ask you a question? Nah, boleh nggak saya tanya pertanyaan? Who is going to be great? Siapa yang akan jadi besar? Oh, I'm number one. Saya nomor 1. You are number two. Saudara nomor 2. Who is going to be great? Siapa yang akan jadi besar? Say, I. Katakan saya. Say, I. Katakan saya. Say, I. Katakan saya. Say, I. Katakan saya. Look at this. Nah, perhatikan saudara. I'm going to show you a picture of a man in the scripture. Saya akan tunjukkan sebuah gambar dalam firman. And I will begin from there. Dan saya akan mulai dari situ. And by the time we are through tonight, Dan waktu kita selesai malam ini, the Lord laid in my heart to pray for people here Tuhan benar-benar taruh di hati saya untuk berdoa buat who will saudara di move sini. from the realm of smallness Yang akan benar-benar berpindah dari alam yang kecil to the realm of greatness. kepada alam di mana saudara akan jadi besar.
You see, some of you, Ada beberapa God saudara, is going to increase your capacity. Tuhan akan benar-benar tingkatkan kapasitasmu. Your mental capacity will enlarge. Kapasitas mentalmu akan Tuhan Your perbesar. spiritual capacity will enlarge. Kapasitas rohmu akan diperbesar. Your financial capacity will enlarge. Kapasitas keuanganmu akan jadi besar. Because greatness comes with enlargement. Karena greatness selalu datang dengan Oh, you perluasan didn't hear what I said. kapasitas. I said greatness comes with enlargement. Karena greatness selalu datang dengan perluasan kapasitas. Now, go to Genesis chapter 12. Mari buka Kejadian 12, saudara. Let me begin from there. Genesis chapter 12. Mari kita mulai dari situ. Kejadian 12. Oh, Jesus. Genesis chapter 12. Kejadian pasal yang ke-12. Are you there? Saudara-saudara di situ. Now the Lord had said unto Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham. Now, at that time, Abraham, his name has not yet been changed. Hari itu namanya Abraham itu belum diubah. Abraham means father. Abram artinya bapa. Let me explain to you. Saya mau jelaskan buat saudara. Abraham's father Bapaknya Abraham was an idol worshiper. adalah penyembah berhala. He worshipped the sun, the god of the sun called Moloch. Dia disebut dengan Moloch, sesembahannya ini. Abraham's parents were living in a place called Ur of the Chaldees, which became Babylon. Present day Baghdad, called Iraq. Dan hari ini disebut Baghdad atau Irak. That was where Abraham's parents lived. Dan dari situlah orang tuanya Abraham ini berangkat. Now, Abraham's father, Nah, bapaknya Abraham which is called Terah. yang disebut dengan Terah, Terah means delay, artinya delay, penundaan. That's why when you read Genesis chapter 11, Itulah sebabnya kalau saudara baca Kejadian 11, the last part, bagian yang terakhirnya, Abraham's father bapaknya Abraham, was going to Canaan. dia pergi ke Kanaan. He died on the way. Dan dia mati di tengah jalan. He had a great vision, Dia punya visi yang besar, but he did not see the greatness of the vision. tapi dia nggak bisa melihat penggenapan besar dari So, visi itu. Abraham's family Jadi keluarganya Abraham had an issue in the family. punya masalah juga dalam keluarganya. Great destiny, Destininya besar, but they don't enter their destiny. tapi mereka nih belum bisa masuk dalam destininya. So in chapter 12 of Genesis, Jadi pasal 12 dari kitab Kejadian, God wanted to start a covenant with a new generation. Tuhan mau buat perjanjian yang baru nih dengan generasi baru. And God looks, Dan Tuhan mencari. and Abraham found favor before God. Dan Abraham ini memperoleh Look at perkenanan me. di mata Tuhan. Nah, Look at me. perhatikan. What does that speak of? Apa ini artinya? In a family, Dalam sebuah God keluarga, can raise one man, one woman, Tuhan bisa bangkitkan seorang pria atau wanita. whom God can use or will use to change that family. Dan ketika Tuhan pakai, orang ini akan bisa mengubahkan seluruh keluarga ini. Abraham became the man God used Abraham menjadi orang yang hari itu dipakai to Tuhan break the spirit of delay in untuk his father's house. mematahkan semua roh penundaan dalam keluarga He itu. broke poverty in his father's Dia house. mematahkan kemiskinan dalam keluarganya. Abraham from nobody, Dari yang bukan he became siapa-siapa, somebody. dia menjadi seorang besar. He became a friend of God. Dia menjadi sahabat Tuhan. Look at me. Lihat saya, saudara. There are some of you seated here now. Ada beberapa nih saudara duduk di sini malam ini. God will use you Tuhan akan pakai engkau to bring your family untuk membawa keluargamu into ke greatness. dalam suatu kebesaran itu. Yes. So in Genesis chapter 12, Jadi Kejadian 12, what happened there was an encounter. jadi yang terjadi adalah sebuah perjumpaan. Please follow me. Nah, perhatikan baik saudara. It was an encounter. Itu adalah sebuah perjumpaan. Christianity without encounter Kekristenanmu tanpa perjumpaan dengan Tuhan, is the display of religion. itu adalah hanya pertunjukan keagamawian. Before this time, Sebelum waktu-waktu ini, Abraham had not heard about God, Abraham ini belum dengar tentang Tuhan. but God showed up. Tapi Tuhan muncul. God wanted to start a system. Tuhan mau membuat sebuah sistem. God wanted to start a movement. Tuhan membuat sebuah kegerakan. God wanted to initiate a change. Tuhan mau membuat sebuah perubahan. And God looked, he looked, he Dan looked. Tuhan cari kemana-mana Tuhan cari. Who will he use Siapa yang mau Tuhan pakai to bring greatness into the nation of untuk Israel? membawa keagungan kepada bangsa Israel. And God found Abraham. Dan Tuhan menemukan Abraham. And God told Abraham, Dan Tuhan bilang pada Abraham, get out of your father's house. keluar dari rumah bapamu. Why? Kenapa? Because Abraham's family Karena keluarga Abraham had the problem of tradition, ada masalah yang namanya tradisi. culture.
sebuah kultur. Look at me. There Lihat are saya. certain traditions that can kill your greatness. Ada beberapa tradisi yang bisa membunuh kebesaranmu. Oh, this is how we do it in our family. Oh, ini caranya kita dalam keluarga harus begini. Oh, I'm a Chinese. Oh, saya orang Chinese. Oh, I'm an Indian. Oh, saya ini orang Oh, India. I'm an African. Oh, saya ini orang This is how Afrika. things must be done. Oh, caranya tuh harus begini. But when you walk with God, Tapi waktu kau bener jalan sama Tuhan, tradition does not exist with God. tradisi nggak ada eksis loh dengan Tuhan. When you walk with God, Waktu kau sungguh jalan dengan He Tuhan, takes you out of tradition. Dia bawa kau keluar dari He tradisi. takes you out of Dia culture bawa kau keluar dari and kultur take you into your future. dan membawa kau ke dalam masa depanmu. Because tradition cannot save you. Karena tradisi tidak bisa selamatkan kau. Culture cannot free you. Kultur atau itu tidak bisa menyelamatkan kau, tidak bisa bebaskan engkau. Get out of your father's house. Ayo keluar dari rumah bapamu. Get out of your country. Keluar dari negaramu. Stop thinking like them. Berhenti berpikir dengan cara Some of mereka. us, Beberapa dari kita, we are saved, kita ini diselamatkan, but our mind is not saved. tapi pikiran kita belum selamat, saudara. Some of us, we are out of Egypt, but Egypt is not out of our Beberapa mind. dari kita udah keluar dari Mesir, tapi Mesir nggak keluar dari sini. So we have negative mindsets, Jadi kita punya pemikiran negatif, negative mentality. pemikiran negatif, And you know, greatness dan tidak ada keagungan begins itu first from the mind. tidak bisa mulai dari pemikiran yang salah. If you can think greatness, you can have greatness. Kalau saudara bisa berpikir yang besar, engkau bisa mendapatkan yang besar. That is why the mind Itulah sebabnya pikiran is ini the tuh. seat of power. Ini adalah benar-benar pusat The kekuatannya. mind Pikiranmu is the seat of solutions. adalah tempat duduk dari solusimu. So this is what God did. Jadi ini yang Tuhan buat. God separated him Tuhan bilang, Tuhan pisahkan Abraham from his past dari masa lalunya. so that he can enter into his Supaya dia future. bisa masuk dalam Look at rencana me. Tuhan. Anytime God wants to take you into greatness, Setiap kali Tuhan membawa engkau masuk dalam yang besar, God will stretch you. Tuhan akan stretch, regangkan engkau. He will take you out of where you are familiar Dia akan bawa engkau keluar di mana engkau tuh nyaman, familiar. to where you are not familiar. Di mana engkau mungkin gak kenal apa-apa di situ. Abraham was familiar Abraham itu ya nyaman dengan with his sekelilingnya, father's house, dengan rumah with bapaknya, his people, dengan with the orang-orangnya, culture, dengan with kulturnya the dia, tradition. dengan tradisinya. God had to disconnect him Tuhan harus putuskan hubungan dia dengan orang-orang itu from his comfort zone dari zona nyamannya dia, so that he can take him to the greatness he has supaya ordained for Tuhan him. bisa Look at bawa me. dia ke dalam greatness yang Tuhan tentukan. Some of you, what you are going through right now Beberapa saudara-saudara sedang melewati sesuatu, is part of God stretching you itu adalah bagian di mana Tuhan meregangkan kapasitasmu, so that he can take you to the greatness he has supaya ordained dia for you. bisa bawa engkau dalam sesuatu yang besar yang Tuhan tentukan buat engkau. Greatness Kebesaran is real, itu nyata, but it comes with some price. tapi itu datang juga dengan sebuah harga. No price, Nggak ada harga, no rise, nggak ada peningkatan, no rise, nggak ada peningkatan, no surprise. tanpa kejutan. If you must step into greatness, Kalau engkau mau melangkah dalam yang besar itu, you don't just wish it, you do something saudara about nggak it. cuma ngomong aja, mari lakukan sesuatu sekarang. So God said, Jadi Tuhan bilang, get out of your country, keluar dari negaramu, get out of your kindred, keluar dari negaramu, get out of your father's house, keluar dari rumah bapamu, country, negara, kindred, keluarga, and father's house. dan rumah bapaknya, saudara. Then I will show you. Dan aku akan menunjukkan kepadamu. You see the condition? Saudara lihat ada kondisinya. You want me to show you your greatness? Kalau engkau mau ditunjukkan Tuhan yang greatness itu, Then there is something you must do. ada sesuatu yang kita memang harus buat. Get out of your country. Keluar dari negaramu, Get out of your father's house. keluar dari rumah bapamu, Get out of their culture. keluar dari kulturmu. Then I will show you why. Lalu akan tunjukkan kenapa. Because when your greatness comes, Karena waktu keagungan, kebesaran saudara datang, I don't want anybody to claim glory that he made you. saya nggak mau siapapun itu bisa mencuri kemuliaan di mana aku buat engkau jadi seperti I itu. want the glory to go back to me. Aku mau kemuliaan itu kembali kepadaku, kata Tuhan. Then God said in verse 2, Jadi Tuhan bilang di ayat yang He kedua, says, I will make you a great nation. aku akan membuat kau jadi bangsa besar, I will bless you. aku akan memberkatimu, And I will make your name great. dan aku akan membuat namamu masyhur. You see that? I will make you a great nation. Please look at me. Saudara lihat saya. You see every one of you seated here. Saudara memperhatikan setiap saudara yang duduk di sini malam ini. You are not a person. Saudara bukan sekedar manusia. You are a nation. Engkau adalah bangsa-bangsa. Say, I'm a nation. Katakan aku adalah bangsa. Oh, you've got to say, I'm a nation. Ayo yakin saudara, aku ini sebuah bangsa. Jacob Yakub became Israel. menjadi Israel.
Jacob, Yakub, a person. seorang pribadi. Israel, Israel a nation. adalah sebuah bangsa. When you encounter God, Waktu engkau ini berjumpa dengan Tuhan, you move from a person to become a nation. engkau berpindah dari sekedar manusia satu orang menjadi sebuah bangsa. So God said, Jadi Tuhan bilang, that's why you see from Abraham to Abraham, Abraham father, Abraham father of nations. itulah sebabnya dia berpindah dari Abraham kepada Abraham. Abraham adalah seorang bapa, tapi Abraham bapa dari bangsa-bangsa. So God says he will make you, Jadi Tuhan bilang dia akan membuat engkau, Joan, Grace, Esther, Peter, Paul, Johannes. God says I will make you a great nation. dia membuat orang-orang dalam firman, Yohanes, Petrus, Esther, dia akan membuat nama-namanya jadi besar. And I will make your name great. Dan aku akan membuat namamu besar. So God wants to give you a great name. Jadi Tuhan mau memberikan saudara nama yang besar. God wants to make that business a great name. Tuhan membuat bisnismu punya nama bisnis yang besar. Say with me, I am great. Katakan, aku besar. Say it again, say I am great. Aku besar, I am great. So we see from this text Jadi kita ngeliat dari langkah ini, that Abraham's greatness was initiated by God. kebesaran Abraham itu memang dimulai dari Tuhan. That means that the God of the Bible is a great God. Artinya Tuhan yang kita tahu dalam firman Tuhan adalah Tuhan yang besar. That is to tell us. That is to tell us Yang itu yang memberitahu kepada that kita God wants you and me bahwa Tuhan mau saudara dan saya to exist in the realm of greatness. untuk benar-benar ada menempati sebuah alam di mana kita mengalami yang besar. Not just be great as a nation, but your name also is a great name. Bukan saudara cuma jadi bangsa besar, tapi namamu menjadi sebuah nama yang Look at besar. me. Dengar baik. When you hear the name Waktu engkau dengar seorang nama ya, sebuah nama begini. Mike Zuckerberg, Mike Zuckerberg. what comes into your mind? Apa yang masuk dalam pikiran saudara? Facebook. That's a great name. Nah, itu loh nama besar. Am I talking to somebody here? Amin. Nangkap saudara? When you hear Bill Gates, Waktu saudara dengar Bill Gates, what comes into your mind? Microsoft. Microsoft. That's a Saudara, great name. Nah, Microsoft itu nama besar. When you hear Apple, Job Waktu- Steve, what comes into your mind? Waktu Steve Jobs, Apple. What happened? Apple. A great name. itu juga nama yang besar. When you hear the name Waktu saudara dengar nama Osama bin Laden, Osama bin Laden, is that a great name? itu nama besar? Iya, in a bad way. When you hear Judas Iscariot, Waktu saudara dengar Yudas Iskariot, is it a great name? nama besar nggak? Then why didn't you give your child the name Judas Iscariot? Jadi kenapa kok ada orang ngasih nama anaknya Yudas Iskariot? Because it's not a great name. Karena itu kan bukan nama yang besar. And because it's not a great name, Dan karena itu bukan nama yang besar, you can't give your child that name. saudara nggak bisa kasih nama seperti itu ke anakmu So kan saudara. God is saying, Jadi Tuhan itu mau bilang begini, when you meet God, waktu Thomas, kau berjumpa dengan when you Tuhan, meet God, waktu kau berjumpa dengan Tuhan, God changes your name Tuhan mengubah namamu. from what you used to be to what He wants you to be. Dari yang dulunya kau disebut apa menjadi apa yang Tuhan mau kau disebut seperti itu. Do you know Saudara ngerti nggak? there are names Ada nama-nama ya that opens doors? yang membuka pintu. Amin. Yes. For instance, Untuk bisnis. when you hear, Waktu dengar. for instance, Ya contoh ya kalau saudara dengar nama. when you hear Waktu doa saudara dengar Pastor Petros Agum, Pastor Petrus Agung. what does that tell you? Apa yang ada dalam pikiran saudara? A mighty man of God, Wah, dia adalah seorang pria Tuhan yang perkasa banget. a man that did exploits for God. Yang benar-benar membawa dampak buat kerajaan Tuhan. Am I talking to somebody here? Saudara, When nangkep you hear maksudnya? of Reinhard Bonnke, Waktu saudara dengar Reinhard Bonnke. wow, Wow. healing evangelist. Wah, dia penginjil yang bawa kesembuhan. When they call your name, Waktu mereka sebut nama saudara, what do people think about you? apa yang orang pikir tentang saudara? That's why Itulah sebabnya. your name Namamu is your address adalah alamat saudara in the realm of the spirit. di dalam alam roh. You remember Saudara ingat the sons of Skephas, anak-anak dari Kefas? their father was a priest. Bapaknya itu adalah seorang imam. They wanted to cast out demons. Mereka mau keluarkan, mengusir setan. The demons say, Oh, anak Skewa ya, saudara. the demons say, Ya, iblisnya berkata begini. Jesus I know, Yesus aku kenal. Paul I know, Paulus aku kenal. I don't know you Saya nggak kenal kamu. because you don't have a great name. Karena engkau belum punya nama yang besar. Greatness
Sebuah besar, nama yang does besar. not only come with buildings, cars, house. Bukan datang No. cuma dengan keindahan, building besar, mobil, enggak. It also comes with a great name. Itu juga datang dengan Look at sebuah me. nama yang besar. Lihat saya. You know why you need to build good name? Saudara mau membangun nama yang baik? You know why? Saudara tahu kenapa? So that Supaya when you are no more alive, waktu nanti saudara nggak lagi hidup, your children anak-anak saudara will enjoy benefits because of your name. akan menikmati benefitnya karena siapa namamu, saudara. You hear of Rockefeller, Saudara pernah dengar Rockefeller? one of the richest men that God blessed in America. Orang yang sangat Tuhan berkati di Amerika. Rockefeller is no more alive, Rockefeller itu tidak lagi hidup, but his children tapi anak-anaknya are enjoying the name of their father. Great menikmati name. dampak dari nama bapaknya yang besar ini. I pray for you. Nah, saya sungguh berdoa. Your saudara. name will be great. Namamu akan jadi besar. I don't like your response. I say your name will be great. Saya bilang namamu akan jadi besar. I say your name will be great. Saya bilang namamu akan jadi I besar. say your name will be great. Namamu akan jadi besar. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. you will have a great Engkau akan name. punya nama yang besar. I say you will have a Engkau great akan punya name. nama yang besar. Lift up your hands, shout Mari angkat yes. tanganmu berkata yes. Shout yes. Katakan yes. Shout yes, 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 Teriakan yes. yes, yes. I will make your name great. Aku akan membuat namamu besar. Look at me. Lihat saya. When your name becomes great, Waktu namamu ini jadi besar, even when people do not know you, they want to know you. bahkan orang gak kenal saudara, mereka jadi mau kenal siapa saudara. When you have a great name, Waktu kau punya nama yang besar, people will want to associate with you. orang mau nempel, mau kenal, berhubungan dengan engkau. Why? Kenapa? Because associating with you gives them an advantage. Karena duduk aja dengan saudara bisa membawa keuntungan buat orang yang duduk sama saudara. Tonight, I have a burden in my heart Malam ini saya benar-benar ada sebuah beban dalam hati that saya. there are 100 of you tonight. Dan saya rindu setiap saudara malam ini. God said I should tell you, Tuhan bilang, saya harus bilang sama saudara, before this year is over, sebelum tahun ini berakhir, your greatness will manifest. kebesaranmu akan termanifestasi. Now look at me. Nah, lihat saya. Can I give you a physical? Now, please, Pastor, stand up. Boleh? When I saw Pastor Pastor this berdiri. evening, Waktu saya melihat pastor ini malam ini, I don't need anybody to tell me saya nggak perlu orang untuk bilang sama saya that she looks like Pa bahwa dia terlihat seperti papanya that went to be with the Lord. You know yang sudah why? pergi dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Sit down, Pastor. You know why? Boleh Silakan duduk. duduk. You know why? Saudara tahu kenapa? Because she carries the DNA of the Father. Karena dia membawa DNA dari papanya. You carry the gene of greatness. Engkau membawa DNA yang besar dalam hidupmu, saudara. Follow me. I will show you now. Ikutin ya, saya akan tunjukkan saudara begini. When you see my third son, Waktu saudara melihat my third child, ya, anak saya yang ketiga, he looks like me. dia benar-benar mirip sama saya. The way I part my head, just like that. Potong rambutnya aja seperti saya, mirip sekali. The way I talk, Cara saya ngomong, just like me. mirip sekali sama saya. Why? Kenapa? Because my gene is inside of him. Karena gennya saya ada di anak saya dong. Redemption Nah, penebusan gives you access membuat saudara punya akses to the gene of the Father. kepada gen dari Bapa di See, surga. That's why Jesus says, Itulah sebabnya Yesus berkata, if you see me, kalau engkau sudah melihat you have aku, seen my Father. engkau sudah melihat Because Bapakku. there is no difference between me and the Father. Karena nggak ada bedanya antara aku dengan Bapakku, kata Yesus. Then Jesus says, Dan Yesus berkata begini, everything you see me do semua yang kau lihat aku lakukan, is my Father doing it through me. itulah Bapakku yang So- melakukan lewat aku. Jadi, So when I see this power, jadi waktu saya ngeliat Bapak ini, I am seeing Jesus through him saya melihat Yesus melalui because Bapak he ini. has the DNA of God Karena running dia through him. punya DNA dari Bapa kita yang mengalir dalam darahnya. Because you are the little Jesus. People Karena see saudaralah on you. Yesus kecil di bumi ini. Amin. Say amen. Katakan amin. Let me show you 3 genes Saya mau tunjukkan ada 3 gen that gives you access to greatness. yang memberikan saudara akses kepada sesuatu yang besar. Number 1, Yang pertama, you have the gene in redemption. engkau punya gen penebusan. Redemption. Penebusan. Galatians chapter 3 verse 13. Galatia 3 ayat 13.
It says Christ has redeemed us. Dan dikatakan Yesus sudah menebus kita. The word redeem Kata redeem, tebus, is the Greek word we call exarago. adalah exarado dari bahasa Greek. Exarago means Exarado artinya to exchange, untuk sebuah pertukaran, to buy back. untuk membeli kembali. Actually, it's a principle of business, Itu adalah prinsip bisnis sebenarnya. like barter. Seperti barter. He has phone, Dia punya telepon, I have misalnya. handkerchief, Saya punya sapu tangan. I give him handkerchief, Saya beri sapu tangan. I take his phone. Saya dapat handphonenya. That is what we call exarago, which is the Itulah word exarado. redeem. Ya, artinya adalah redeem, penebusan. So through Christ's death, Jadi lewat kematian Yesus, resurrection, kebangkitan and ascension, dan kenaikan Kristus, he bought us Dia membeli balik from the kita virus of sin dari virus dosa and translated us dan membawa kita into the kingdom of ke greatness. dalam kingdom kerajaan Tuhan yang besar. Please look at me. I will shock you now. Lihat, saya mau bikin saudara kaget sekarang. Nobody should be better than you as a child of God. Tidak ada yang harusnya lebih baik daripada saudara sebagai anaknya Tuhan. You know why? Saudara tahu kenapa? You have more advantage than an unbeliever. Engkau lebih punya banyak keuntungan daripada orang non percaya. They don't have Bible. Mereka nggak punya Alkitab loh. You have Bible. Saudara punya You Alkitab. have redemption. Engkau punya penebusan. You have the Holy Ghost. Engkau punya Roh Kudus. You have the blood of Jesus Engkau punya darah that is Yesus. backing and speaking for you. Dan itu semuanya bekerja So buat you saudara. should be better than those Harusnya outside. engkau lebih besar daripada orang Why? Kenapa? Because by redemption, Karena penebus kita. you are the head and not the tail. Engkau adalah kepala dan By bukan ekor. redemption, Oleh penebusan, you are above only and not engkau di beneath. atas dan bukan di bawah. By redemption, Oleh penebusan, you are blessed, you are not engkau cursed. diberkati dan bukan By redemption, oleh penebusan. you have grace backing you up. Engkau punya anugerah di dalam hidupmu. So by redemption, Jadi lewat penebusan, God Tuhan empty mengosongkan himself dirinya into you. dan So memasukkan you ke dalam and saudara. God, Saudara, supaya engkau punya Tuhan di dalammu. you are now one. Sekarang engkau menjadi satu dengan Tuhan. Number two, Yang kedua, you have a greatness gene. engkau punya greatness, greatness, Gene gen in the Abrahamic covenant. dalam perjanjian Abraham. Look at me. Lihat saya, saudara. Galatians 3, Galatia 3, 13 to 14. 13-14. Christ has redeemed us from the curse of law. Be made a curse. Curse is he that hangeth himself on the tree. Verse 14. Ayat 14. That the blessing of Abraham, Supaya berkat dari Abraham, the blessing of Abraham berkat Abraham may come upon the Gentiles, bisa juga diberikan kepada that we may orang-orang di luar obtain. Yahudi. Oh Jesus, oh Jesus, through Abraham Lewat Abraham, we saudara, have access kita punya akses to obtain untuk memperoleh the promises of the Spirit semua janji-janji dari through Roh the Abraham's covenant. lewat perjanjian Abraham itu. Look at me. Lihat saya, saudara. When God was blessing Abraham, Waktu Tuhan ini memberkati Abraham, ya. were you there? Saudara ada di sana enggak? Enggak. You were not there. Saudara enggak ada di sana. No, physically you were not there, but Secara spiritually you were fisik enggak there. ada, tapi secara roh engkau dibuat Tuhan Because jadi di sana. every one of us, Karena setiap kita we are connected to the Abrahamic loins. kita terkoneksi dengan yang namanya Abraham. So when God was blessing Abraham, Jadi waktu Tuhan memberkati Abraham, he was also blessing you. Dia juga memberkati setiap Tonight I kita. prophesy to you, Malam ini saya nubuatkan buat by engkau, the Abrahamic covenant, dengan perjanjian Abraham, I declare, aku nyatakan you are blessed. engkau sungguh diberkati. You are blessed. Engkau sungguh diberkati. That amen is not good. I say you are blessed. Amin, saudara, nggak cukup. Saya bilang engkau sangat diberkati. Look at Galatians Lihat kitab Galatia. 3:29. Lihat ayat yang 29. Galatians 3:29. Galatia 3 ayat 29. Oh my God. It says if you are in Christ, Dikatakan kalau engkau ada dalam Kristus then you are Abraham's seeds dan engkau adalah benih Abraham and heirs of the promise. Look at it. Read for dan me. engkau adalah berhak menerima janji Allah. Dan jialah kamu ada miliki Kristus, maka kamu juga adalah Keturunan Abraham dan Abraham. berhak Read it. dan berhak menerima Janji janji Allah.
Because you Karena are Abraham's seed. engkau adalah benih Abraham. Everything that made Abraham Abraham, Apapun yang membuat Abraham menjadi you Abraham, also have a part in it. saudara juga punya bagian. So if Abraham was great, Jadi kalau Abraham itu memang besar, because you are with Abraham and karena part of engkau adalah Abraham, keturunan Abraham, you are bagian Abraham, destined to be great. engkau ditentukan jadi I besar. pray for you. Saya berdoa buat You engkau. shall be great. Engkau akan jadi besar. I say you shall be great. Saya berdoa engkau akan jadi Somebody besar. shout Mari Jesus. teriakan Yesus. So Jadi saudara, you have a gene engkau punya sebuah gen, in redemption yaitu adalah penebusan. in Abraham. Dalam benih Abraham, keturunan Abraham. Number 3, Yang ketiga, you have a greatness gene engkau punya gen greatness, kebesaran, in the prophetic. dalam kenabian. Let me explain. Look at Saya mau jelaskan begini, lihat saya. this church, this fellowship Gereja ini, persekutuan ini misalnya, is a prophetic movement. ini adalah kegerakan kenabian, prophetic. The word prophetic Kata prophetic simply means artinya dengan sederhana bringing people adalah into membawa orang God's plan and purpose for a generation. kepada rencana Tuhan dan tujuan Tuhan buat generasi itu. When you read Malachi Waktu saudara baca di kitab Malaki, chapter 3 verse 18, pasal 3 ayat 18, put for me Malachi. boleh dibuka buat saya. Malaki 3 ayat 18. Are you blessed? Saudara diberkati? Come on, wave your hand. Say I'm blessed. Kalau saudara diberkati, lambaikan tanganmu, saudara. Say I'm blessed. Katakan aku diberkati. Can I tell you something? Saya mau beritahu sesuatu, boleh? I didn't come here to make you excited. Saya di sini nggak cuma buat saudara semangat. I'm telling you what God ministered to me. Saya bilang saya mau melayani apa yang Tuhan mau saya lakukan di sini. By this time next year, Dan dalam waktu ini, tahun depan ya, when dalam you look waktu at ini, your life, waktu saudara lihat balik hidupmu, you'll be 2 times, engkau akan menjadi minimal 2 kali 3 lipat, times, 3 kali 4 lipat, times, 4 kali lipat, 5 times, 5 kali lipat, 6 times, 6 kali lipat, 7 times, 7 kali lipat, greater than this lebih level. besar dari levelmu Woo! sekarang. Somebody shout yes. Katakan yes. You can start small, Engkau mungkin mulai kecil, nggak apa-apa, but don't end small. tapi jangan tetap kecil. I love what you are showing. You went to Taiwan, Laos, Saya ngeliat saudara ke Wow. Thailand, Laos. gradually, Wow, dengan segera. like small. Mungkin dari kecil, tapi terus naik. That's how terus greatness builds up. naik. Ada sebuah yang besar yang terus akan saudara capai. Many of us, so many of us, Beberapa banyak dari kita, we give up too easily. kita terlalu gampang nyerah, saudara. Oh, I have tried this. I tried this. It's Oh, not saya udah working. saya coba ini, kok nggak berhasil. You cannot be great if you easily give up. Saudara nggak bisa jadi besar kalau gampang nyerah. You cannot be great if you are easily emotional. Saudara nggak bisa jadi besar kalau saudara gampang emosi. That's why you must have a strong emotional capacity. Itulah sebabnya engkau pun kapasitas emosimu harus That's why you must besar. have a strong mental capacity. Harus juga engkau punya kapasitas mental yang besar. That no matter what the devil is doing, Peduli apapun yang iblis I lakukan, will not give up. aku tidak I akan menyerah. will pursue my greatness Aku akan kejar keagungan until I see my sampai greatness. aku melihat kebesaran itu jadi kenyataan. Look at Malachi chapter 3 verse 18. Lihat Malaikat 3 ayat 18. Can you please for me, media please. Let's read. 1, 2, go, everybody. Mari baca 1, sama-sama. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Do you know what it means? Saudara ngerti maksudnya? In the prophetic, Dalam profetik God said Tuhan berkata that there will be a distinction bahwa akan ada suatu pembedaan between those dari mereka who serve God yang sungguh layani and Tuhan those dan mereka who are not serving yang God. tidak layani You Tuhan. know what it means? Saudara ngerti apa artinya? Serving God Melayani Tuhan is not a waste. itu udah bukanlah sesuatu yang sia-sia. Serving God Melayani is Tuhan an investment itu into adalah sebuah greatness. investasimu Yes. untuk menjadi besar. It's an investment into greatness. Itulah investasi untuk jadi besar. Amin. God said, Tuhan bilang, all your prayers, semua doamu, your seed, semua your benihmu, sacrifice, semua your pengorbananmu, worship, semua coming to persembahanmu, church, saudara pergi they ke are gereja, all seed semuanya sacrifice. itu benih yang kau korbankan. He said, then a time will come. Dan waktunya akan datang. A time will Waktunya come. akan datang. A kairos time will come. Kairos waktu itu akan Where there datang. will be a distinction Di mana akan ada sebuah between pembedaan those antara mereka serving God yang sungguh layani and Tuhan those dan mereka who are not serving yang God. tidak layani Tuhan.
And that is the season we are in. Dan itulah musim di mana kita ada hari ini, saudara. For those of you, Buat saudara, you've invested your time, engkau sudah investasikan waktumu, your resources, resources your saudara, talents, talentamu, your skills skill saudara, towards the advancement of His kingdom. untuk perluasan kerajaan Tuhan. God said, Tuhan berkata hari ini, very soon, dengan segera your business bisnismu will be distinguished. akan benar-benar dibedakan Your Tuhan. children Anak-anakmu will be distinguished. akan dibedakan Your Tuhan. families Keluargamu will be distinguished. akan dibedakan Tuhan. I release it upon you Aku now. lepaskan dalam hidupmu malam In ini. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Somebody say, Mari- aha. Aha. Yes. Look at one scripture. Lihat satu ayat lagi, saudara. Zechariah Zakaria chapter 8, pasal ke-8 verse 23. ayat 23. Tolong ditampilkan. Put for me. Can we read together? One, Mari two, baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Yes, God. Pastor Johan, this scripture Ayat ini ya, is real. ini nyata saudara. It said 10 men. Dikatakan 10 orang loh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya? 6, 7, 8, 9, 10. Oke. It said 10 men. Dikatakan 10 orang. What is 10? Apa itu 10? In the biblical interpretation, Dalam interpretasi One. biblikal, 1 beginning, adalah 2 permulaan. weakness, 2, 3 Trinity, 3 Trinitas. 4 is the number of earth, 4 adalah nama, 5 grace, 5 anugerah, 6 man, 6 adalah 7 manusia, perfection, 7 8 kesempurnaan, new beginning, 8 new beginning, 9 fruitfulness, 9 berbuah-buahan, 10 10 is the number of increase. adalah nama peningkatan. Angka peningkatan. So the Bible says Jadi firman Tuhan bilang 10 men 10 orang from different nations, dari berbagai macam from bangsa. Africa, Dari Afrika, from dari Australia, Australia, from China, dari China, from Malaysia, dari Malaysia, from Nigeria, dari Nigeria, from Ghana, dari Ghana, from Brazil. dari Brazil. They will hold your skirts. Mereka akan benar-benar pegang baju saudara. Why? Kenapa? They say, Mereka bilang begini, we have seen kami sudah lihat that God is with you. bahwa Tuhan So we menyertai. want to follow you. Jadi kami mau ikut kamu aja. You know what it means? Saudara tahu apa artinya? When God makes you great, Waktu Tuhan membuat engkau besar, greatness advertises itself. kebesaran itu akan mengiklankan dirinya When sendiri. God blesses you, Waktu Tuhan berkati your kau, blessings advertises your God. berkatmu itu akan menjadi iklan buat You Tuhan. don't have to tell people who your God is. Saudara nggak harus bilang, oh Tuhanku ini By the begini. results you command, Dari hasilnya aja engkau by bisa the bilang. manifestation, Dari manifestasinya by the saudara. manifestation Dari they see, manifestasinya orang lihat. they follow your God. Mereka ikut Tuhanmu. Look at me, ladies and gentlemen. Lihat saya saudara. I don't care to know Saya nggak di sini untuk tahu those who forgot you mereka yang melupakan Tuhan. or those who look down on you. Mungkin mereka mereka yang melupakan kau, mereka yang melihat kau rendah. Saya nggak mau tahu. Get ready. Mari bersiaplah. By the results you will command, Tapi dengan hasil yang dari Tuhan kau bisa perintahkan. they will look for you. Mereka akan cari engkau kembali. They will follow you to know your God. Mereka akan ikut engkau karena mereka lihat mau ikut Tuhan. Lift up your hands 3 times. Say, I am great. 1, Katakan, aku besar. 2, Aku besar. 3, Aku besar. 4, Aku besar. 5, Aku besar. 6, Aku besar. 7, Aku besar. 8, Aku besar. 9, Aku besar. 10, Aku besar. 11, Aku besar. 12. Aku besar. Give the Lord a clap Beri offering tepuk tangan somebody. buat Tuhan hari. Now before I pray, Yang keempat saya berdoa. I want to show you 9 secrets Saya mau tunjukkan saudara 9 rahasia. on how to move from smallness to greatness. Bagaimana kau bisa berpindah dari yang kecil jadi besar. Please look at me. Lihat saya. To be big and to be great is Jadi- not the same. Besar secara fisik atau great, agung, itu beda.
Somebody can be big, but he's not great. Orang bisa jadi besar, tapi nggak jadi agung atau tidak berdampak. Kalau dulu dikotbahkan seperti itu. Being great Menjadi great is developing capacity to be adalah big. mengembangkan kapasitas untuk jadi besar. So we have people who are big, but they are not great. Jadi kita ada orang-orang yang besar, tapi nggak berdampak, nggak jadi great. That's why you see somebody, Itulah sebabnya kau bisa ketemu orang, he gets a breakthrough now. dia dapat terobosan nih hari ini, 1 month later, 3 months later, he breaks. 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, habis semua. He's starting afresh again. Dia mulai lagi dari awal. He was only big, but he was not great. Dia cuma bisa jadi besar, tapi dia nggak jadi great, saudara. But when you are great, Tapi waktu engkau nih great, you have developed capacity, kapasitas saudara terus berkembang, maksudnya spiritual capacity, secara roh, mental capacity, secara mental, physical capacity, secara fisik, financial capacity, secara keuangan, even character capacity. bahkan kapasitas karakter juga terus berkembang. So no matter what happens, Jadi nggak peduli apapun yang terjadi, you can't crash engkau nggak bisa crash jatuh. Why? Kenapa? because your foundation Karena fondasimu is rooted itu benar-benar berakar in Christ. di dalam Kristus. Please hear this. Dengar baik, saudara. Don't follow people who are big, follow people who are great. Jangan ikut orang yang sekedar jadi besar, ikutilah orang yang jadi great. Because if you follow people who are big, Karena kalau saudara cuma ikut orang yang besar, they have no principles to teach you. mereka nggak punya prinsip yang bisa diajarin kepadamu. But if you follow people who are great, Tapi kalau kau ngikutin orang yang great, agung, berdampak, they have principles to teach you. mereka punya prinsip-prinsip untuk I diajarin sama did saudara. this, I got here. I did this, I got here. Saya buat ini, saya memperoleh ini. Saya buat ini, saya memperoleh ini. See, that's why Isaiah 53, Itulah sebabnya no, di Isaiah 51, Yesaya 51 berkata, from verse 1 to 3, dari ayat 1 sampai 3 he says, berkata, look up to Abraham your father and Sarah your mother that gave birth to you. For I called him alone. I blessed him. I increased him. Am I having it here? Ya, Look up to dengarkan Abraham. aku. Read for me. ya, Isaiah dengar- 51. Read for me. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Verse 2. Read Ayat verse yang 2. kedua, Read verse 2. pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Look up to Abraham. Lihat kepada Abraham, kata firman. Tolong ditampilkan lagi, saudara. Abraham should be your standard. Abraham itu harus jadi standar. Abraham should be your prototype. Harusnya menjadi prototipe. If you follow Abraham's example, Kalau engkau ikutin contoh Abraham, you will end up like Abraham. engkau akan menjadi seperti Abraham. That's what Prophet Isaiah is saying. Itulah yang Nabi Yesaya Look katakan. up to Abraham. Why? Ayo pandang kepada Abraham. Because Kenapa? Abraham obtained the promise. Karena Abraham memperoleh janji Tuhan. He didn't explain the promise, he obtained it. Dia nggak cuma jelaskan berkatnya, dia mendapatkan berkat itu. Follow Abraham. Pandang Abraham, ikuti Abraham. He was not big, he was great. Dia nggak cuma sekedar besar, dia agung, dia berdampak. Let me give you an example. Saya mau mulai lagi contohnya begini. Somebody just finished from the university Ada orang baru beres dari universitas. and he has an uncle. He has an uncle He has a Dia brother punya seorang saudara who has connections yang punya koneksi. and they give him contracts, Dan lalu diberikan kontrak, saudara. maybe $1 million. Mungkin $1 juta. And he's excited. Dan dia semangat banget. That's not greatness, that's big. He became big overnight. Dan itu bukanlah greatness. Dia menjadi besar. Besar aja dalam satu malam dia jadi besar. But there is every tendency he may lose. Tapi ada begitu banyak kesempatan dia pasti akan kehilangan Why? banyak. Kenapa? Because he's not processed. Karena prosesnya dia skip. Dia nggak ikut prosesnya. Character, not processed. Karakternya nggak diproses. Mentality, not processed. Mentalitasnya nggak melewati proses. Maybe when the $1 million comes, Mungkin waktu $1 juta itu beneran datang. he becomes proud. Bangga, sombong banget jadinya. Nobody can talk to him again. Nggak bisa lagi diajak ngomong sama orang. His father cannot talk to him. Bapaknya nggak bisa His ngomong mother lagi. cannot talk to him. Mamanya nggak bisa ngomong lagi sama You know dia. why? Sudah tahu kenapa? He's only big, but he's not great. Dia cuma jadi gede aja, tapi dia nggak jadi
agung atau But if berdampak. that man is processed, Tapi kalau orang ini benar-benar ngelewatin proses, he finished school, dia selesaikan sekolah, he looked for job, dia cari he kerja, worked under people, dia bekerja bareng dengan they orang. shout at him, they correct him, Mungkin dia diteriakin orang and dimaki, gradually he begins dikoreksi. to rise, Dan lalu gradually begins to pelan-pelan dia rise, mulai naik, gradually mulai naik, begins to mulai naik, rise. terus naik. When his greatness manifests, Waktu benar-benar dia mendapatkan keagungan itu. if you try to tell him, oh, you are big, he said, no. Mungkin ada orang bilang, oh kamu udah gede banget ya sekarang. Dia bilang, enggak. He will tell you, I have not started yet, I'm still learning. Dan dia akan bilang gini, saya bahkan belum mulai, saya ini terus jalan. You know why? Saudara tahu kenapa? He has been processed. Dia terus diproses, saudara. Can you allow God to process you? Saudara izinkan nggak Tuhan proses saudara? God processed Abraham for 25 years. Tuhan proses Abraham 25 tahun. God processed Joseph for 13 years. Tuhan proses Yusuf 13 tahun. God processed Jacob for 20 years. Tuhan memproses Yakub 20 tahun. Are you allowing God to process you, or you just want your greatness quick? Engkau izinkan Tuhan proses saudara nggak, atau saudara mau jadi great dengan instan? Allow God to process you. Izinkan Tuhan proses hidupmu. Don't be in a hurry. Jangan maunya buru-buru, saudara. The future is great, Masa depanmu itu but besar. until you are processed, Tapi kalau saudara nggak diproses, you can make the mistakes those who went ahead of us made. saudara bisa buat kesalahan sehingga saudara nanti nggak nyampe. The reason why you must allow God to process you Alasan kenapa saudara harus izinkan Tuhan proses is so that hidupmu. you don't make the mistakes your fathers, your mothers who have gone ahead they made. So you don't make the same mistakes. supaya saudara tidak membuat kesalahan yang sama yang mungkin bapamu lakukan, mamamu lakukan, atau pendahulumu pernah lakukan. Jesus says, Yesus berkata, Matthew 14:19, Matius 40 ayat 19, follow me ikuti aku and I will make you. dan aku akan membuat engkau. I will process you. Aku akan proses engkau. I will manufacture you. Aku akan membuat engkau. Look at me. If God wants to make you great, Kalau Tuhan memang mau membuat saudara great, you know what he will do first? saudara tahu apa? He will take you down first Dia akan pertama bawa kau turun dulu ke bawah. before he takes you up. Dan sebelum dia akan bawa saudara naik. Except a corn of wheat falls and die to the ground, Sebelum sebuah benih itu jatuh dan mati ke tanah, it abides alone. ya nggak bisa jadi apa-apa. But if it dies, Tapi kalau benih itu mati it di will tanah, bear more fruits. itu akan menjadi menghasilkan banyak buah. Before God gives you greatness, Sebelum Tuhan memberikan greatness buat engkau, flesh must die. daging ini harus mati dulu. This attitude of I must die. Kelakuan yang ego, aku harus mati dulu. Egoism. Egoisme. Nobody is like me. Oh, nggak ada yang kayak I saya. am more powerful. Saya lebih I am kuat. more anointed. Saya ini I diurapi. know more than you. Saya lebih dari kamu. It has to die. Itu tuh harus mati dulu. That's why saudara. Paul says, Itulah sebabnya Paulus berkata, I am crucified with Christ. aku disalibkan bersama Kristus. Nevertheless, I live. Dan aku tidak lagi hidup. Not I that Bukan lives aku again, lagi, but Christ. tapi Kristus. Our greatness Keagungan kita, greatness kita is all about Him. adalah semua tentang Tuhan. Not about us, Bukan tentang kita loh, but about Him. tapi tentang Tuhan. Can you lift your one hand? Mari angkat tanganmu satu. Say, Jesus, Katakan, Tuhan Yesus, process me. proses aku. Now look at me. There can never check every man Mari perhatikan semua manusia in this kingdom dalam kerajaan Tuhan ini. that was great Yang dulunya besar ya, yang great. and is great. Dan great sekarang, God processed them. pasti Tuhan proses mereka. Check. Boleh saudara cek. You don't jump into greatness. Saudara nggak langsung loncat masuk dalam greatness, nggak bisa. You grow into Saudara greatness. bertumbuh ke dalam greatness. Anything you jump into, that thing has no future. Apapun yang cuma engkau lompat masuk ke situ, nggak ada masa depannya, saudara. But anything you grow into Tapi kalau saudara bertumbuh ke dalam greatness itu, has stability. itu ada stabil, saudara. Tonight, Malam ini, for some of us, mungkin beberapa dari kita, God needs to process the way we talk. Tuhan butuh proses cara ngomong kita. You talk anyhow. You talk anyhow. Mungkin saudara ngomongnya bagaimana? Some of us, God needs to process our mind. Mungkin kau perlu diproses Tuhan cara pikir. Wrong imagination. Imajinasi yang salah.
Some of us, Beberapa dari kita, is unforgiveness, bitterness. mungkin kita nggak bisa mengampuni, pahit. And maybe that's the reason why you have not been great. Dan itulah alasannya mungkin kau belum bisa jadi great hari ini. God needs to process. Tuhan juga perlu proses itu. Quickly, I want to show you 9 secrets Nah, saya mau tunjukkan saudara 9 rahasia that Abraham followed yang Abraham ikuti, that brought him to greatness. yang membawa dia ke dalam sebuah greatness. Then I'll begin to pray for people here. Dan saya akan berdoa buat orang-orang di sini. I can assure you, Saya bisa pastikan buat saudara, if your business was small now, kalau bisnismu ini kecil sekarang, by the anointing of God, dalam pengurapan Tuhan, that business will rise. bisnis akan naik jauh ke atas. I'm not telling you what I sense. I'm telling you what I carry. Saya nggak bilang apa yang saya bilang ya, saya hanya memperkatakan kepada saudara apa yang saya bawa dari Tuhan. There's an anointing God placed upon my life. Ada sebuah pengurapan yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. The anointing for breakthroughs. Dan pengurapan itu membawa terobosan. I've seen it work. Saya melihat bagaimana pengurapan itu bekerja. Tonight, Malam ini, every power setiap kuasa from your foundation dari fondasimu that says people will not be great, yang katakan oh orangmu nggak akan bisa jadi besar, God will use you to break that power. Tuhan akan pakai itu untuk mematahkan kuasa itu. Abraham was the first in his whole generation. Abraham itu In his whole dalam generation semua generasinya, to do what nobody has ever done. dia melakukan apa yang orang lain belum pernah lakukan dalam semua generasinya. He became an example that others follow. Dia menjadi sebuah percontohan yang orang ikuti. Let's look at number 1. Yang pertama, rahasia untuk jadi besar, jadi great. If you are going to move from smallness to greatness, Kalau saudara mau pindah dari yang kecil menjadi great, you must have what we call the God foundation. ada yang namanya disebut fondasi ilahi, fondasi Tuhan. Abraham's journey began with God. Perjalanan Abraham dimulai dengan Tuhan. Abraham's greatness began with God. Perjalanan Abraham dimulai dengan Tuhan. In Genesis chapter 12, Dalam Kejadian 12, verse 1, ayat yang the pertama, Bible said, firman Tuhan and berkata, God said, dan Tuhan berkata, that was his foundation. itu loh fondasinya. God said, Tuhan bilang, not man said. bukan manusia yang God berkata. said, Tuhan yang get berkata, out of your father's house. keluar dari rumah ayahmu, Get out of your country. keluar dari negaramu. So Abraham's greatness had God as the foundation. Jadi greatness Abraham itu ada Tuhan yang jadi fondasinya. Please listen to me, ladies and gentlemen. Dengar baik saudara-saudariku. Without God as our foundation, Tanpa Tuhan jadi fondasi kita, our greatness is never in view. greatness kita nggak akan pernah jadi. Because without God, we can do nothing. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. That's why Zechariah chapter 4 verse 6 says, Itulah Zakaria 4 ayat 6 berkata, not by power, bukan karena kuat, not by might, bukan karena but gagah, by the Spirit of tetapi the Lord. oleh roh Tuhan. When God becomes your foundation, Waktu Tuhan sendiri jadi fondasi, when God becomes the foundation of your ministry, waktu Tuhan jadi fondasi dari pelayanan, when God becomes the foundation of your business, waktu Tuhan jadi fondasi bisnis, when God becomes the foundation of your family, waktu Tuhan jadi fondasi keluargamu, that family, that business, that ministry must keluarga be itu, great. pelayanan itu, bisnis itu akan jadi great. The God foundation. Fondasi Tuhan. Abraham knew Abraham tahu that his father's foundation was a wrong foundation. bahwa fondasi bapaknya ini fondasi salah. It was a foundation of idolatry. Itu adalah fondasi dari penyembahan berhala. And that foundation affected Abraham. Dan fondasi itu juga mempengaruhi So Abraham. Abraham made the decision Jadi Abraham hari itu buat keputusan to leave the old foundation untuk meninggalkan fondasi and lama to build a new dan foundation. membangun sebuah fondasi baru. Please hear me tonight. Dan dengar saya malam ini. The strength of your destiny is your foundation. Kekuatan dari destiny saudara ada dalam fondasimu. The strength of your greatness is your foundation. Kekuatan dari greatness saudara ada dalam fondasi saudara. That's why David says Itulah sebabnya Daud berkata in Psalms 11:3, dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga, he says, if the foundation be destroyed, kalau fondasinya hancur, what can the righteous do? apa sih orang benar bisa lakukan? If your foundation is built on Christ, Kalau fondasimu dibangun dalam Kristus, no matter the storms, gak peduli ada badai, no matter the tsunami, gak peduli ada no tsunami, matter the attacks of the devil, gak peduli serangan iblis, that building cannot crash. bangunan itu tidak bisa hancur.
Because it is built in God. Karena dibangun di atas Tuhan. That is the first thing. Itu yang pertama. Please let me advise you. Mari saya mau beri saran buat saudara. Never do anything in life without God. Jangan lakukan apapun dalam hidup tanpa Tuhan. There are people who just start things without asking God. They just start it. No. Ada banyak orang memulai banyak hal, ya mulai aja, nggak tanya Tuhan, nggak bisa. Before you marry, Sebelum saudara menikah, before you start that business, sebelum saudara mulai bisnis, spend time to pray. ayo ambil waktu berdoa. Ask God, Tanya Tuhan. Lord, are you in this or not? Tuhan, apakah engkau ada di dalam sini And atau when enggak? God says, yes, I am with you, Dan kalau Tuhan berkata, ya aku bersamamu, then the future is secured. ya pasti masa depannya aman. That's why David says, Itulah sebabnya Daud even though berkata, I walk through the valley walaupun aku melewati lembah kekelaman, of the shadow of death, lembah kekelaman, I will fear no evil, aku nggak takut apa-apa. because God is with Karena me. Tuhan ada bersama I denganku. have God's backings. Aku punya Tuhan di dalamku. And because I have God's backings, Karena ada Tuhan yang menjaga punggungku juga. there is no shaking. Nggak ada perguncangan bisa. If you have God's backing, Kalau ada backing Tuhan dalam hidupmu, there is no shaking. nggak ada guncangan shaking. If you nggak have ada. God's backup, Kalau ada Tuhan memagarimu, there is no shifts. There's no shakings. tidak ada guncangan yang bisa Number two. mencapai mu. Yang kedua, If you are going to move from smallness to greatness, kalau saudara mau berpindah dari kecil menjadi great, the second thing is salvation. yang kedua adalah salvation, Please keselamatan. listen to me. Dengar baik. Sin sponsors smallness. Dosa itulah sponsor dari yang kecil. Righteousness sponsors greatness. Kebenaran adalah yang mensponsori greatness. Romans chapter 3 verse 23. Roma 3 ayat 23 berkata, It says, for all have sinned semua orang sudah berdosa and fall short. dan kehilangan. So sin Kemuliaan makes Allah. you small. Jadi dosa membuat engkau kecil. Do you know what sin does? Saudara tahu apa yang telah disebabkan oleh dosa? Sin Dosa is a virus itu virus that eats your greatness. yang memakan greatness saudara. Sin is a virus Dosa adalah virus that eats your yang greatness. memakan greatnessmu. Nothing reduces a man from greatness to smallness like sin. Nggak ada yang benar-benar menurunkan orang dari greatness menjadi kecil seperti dosa. What of Samson in the Bible? Bahkan tertulis juga dalam firman. Samson in the Bible, Iya, dinyanyikan dalam firman. he was a Nazarene. Dia adalah seorang Nazir. He was a deliverer. Dia adalah pembebas. He was supposed to set Israel free. Harusnya dia membebaskan orang Israel. But sin Tapi dia reduced his greatness. menurunkan greatnessnya. And his hair was shaved. Dan akhirnya dia dipangkas kepalanya. Samson died a miserable death Samson meninggal itu dengan kematian yang sangat menyedihkan. because of sin. Karena dosa. Please hear this. Mari dengar ini baik. If greatness is your desire, Kalau benar-benar saudara merindukan greatness, righteousness is a must. kebenaran adalah keharusan. The buat Bible kita. says righteousness exalts a nation. Dan dikatakan dalam Amsal bahwa kebenaran meningkatkan Sir, bangsa. when you walk in Waktu righteousness, engkau berjalan dalam kebenaran, there is no greatness that cannot be given to you by God. yang nggak ada ya greatness dalam dunia ini yang nggak akan Tuhan beri kepadamu. Pasti Tuhan beri. Every day of your life, you keep changing levels. You keep changing levels. You keep changing levels. Setiap hari dalam hidupmu terus kau akan berganti level, naik level, naik level, naik level. Deal with sin Sampai kita melihat, before sin deals with you. sampai kalau ada dosa dan dosa berurusan dengan saudara. Sin is worse than coronavirus. Dosa itu lebih parah daripada virus corona, saudara. It's worse than cancer. Itu lebih buruk daripada I'm cancer. telling the truth. Sin is one issue that the church of Jesus must handle. Itu adalah dosa adalah sebuah isu yang harus benar-benar diatasi oleh gereja Tuhan. There are people you see in church. Ada orang banyak kau lihat di gereja ya. You think they are righteous, but they are not. Engkau berpikir mereka ini orang benar. Enggak They live sebenarnya. in secret sins. Mereka hidupnya berbelat So belit dalam all the rahasia. prophecies, all the prayers are not coming to pass. Not because God lied, but because you are living in sin. Karena itulah semua nubuatan, semua doa itu nggak bisa jadi kenyataan bukan gara-gara Tuhan berdosa, enggak gara-gara orang ini berdosa hidupnya. Number 3, Yang ketiga, the third key kunci yang ketiga that will move you yang akan memindahkan saudara from smallness dari yang kecil to greatness menjadi greatness is the blessing of God. adalah berkat Tuhan. Please look at me. Lihat saya, saudara. Let me explain. Saya mau jelasin begini. There is a difference between the blessing and the blessings.
Ada beda dari berkat dan berkat-berkat. Blessings, they are not the same. Jadi dalam bahasa Inggrisnya blessing dengan blessings beda, saudara. What is blessing? Nah, berkat atau blessing tanpa S itu apa? Blessing is an empowerment to succeed. Itu adalah sebuah pemberian kuasa untuk kita ini bisa jadi sukses. That's what we call barak. Itulah disebut dengan barak. Is the Hebrew one we call barak. In the Greek we call it makarios. Ada dalam bahasa Yahudi disebut dengan barak, dalam bahasa Greek disebut Makarios. makarios. It means to be empowered to succeed. Adalah diberi kuasa untuk menjadi sukses, makarios. It is the blessing that gives birth to the blessings. Itu adalah sebuah berkat yang mendatangkan blessings, berkat-berkat itu. Nangkap saudara ya. The blessings are the house, the car, the good health. But until the blessing comes, the blessings cannot come. Jadi blessings yang pakai S itulah benda-bendanya. Ya bangunan bagus, mobil bagus. Tapi kalau blessing, berkat itu nggak datang. Berkat-berkat materi ini nggak datang juga. Proverbs 10:22. Put it for me. Lihat Amsal 10:22. Say with me, I'm blessed. Katakan aku diberkati. Say it again. I'm Katakan blessed. aku diberkati. Okay, look at it. Proverbs 10:22. Yeah. Read for me. Saya It akan is the bacakan. blessing of the Lord. Berkat Tuhan Now lah what yang is it? menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. He had no sorrow with it. The blessing, not the blessings. Jadi ini dikatakan berkat ya, blessing tanpa S, blessing. So what makes people rich Jadi is the blessing. Yang membuat orang kaya adalah berkat ini. So don't pursue riches, pursue the blessing. Jadi- When you have the blessing, riches must come. Jadi jangan kejar kekayaannya, kejar berkat yang ini. Kalau engkau punya berkat yang ini, kekayaannya akan mengejar engkau. Let me ask you a question. Look at me. Saya mau tanya saudara, lihat saya ya. In Genesis chapter 12, Dalam Kejadian 12, when God told Abraham, waktu Tuhan berkata kepada I Abraham, will bless you, aku akan memberkatimu. there was nothing to show. Ada bendanya nggak saudara? There was Enggak. no car, there was no house, there was no rumah, there was Enggak no cyan, there was no, Sayang. there was nothing. Nggak ada bendanya loh saudara. Nggak ada rumah, nggak ada istri, nggak ada bangunan, nggak ada. Yes, in Genesis chapter 12, when God says, I will bless you, I will do this, I will make your name great, there was nothing to show. Waktu Tuhan bilang aku akan memberkati, aku akan membuat namamu besar, aku akan buat ini. Tapi nggak ada bendanya loh. But when God spoke that word, Tapi waktu Tuhan mengucapkannya, the blessing became an empowerment on Abraham. berkat ini menjadi sesuatu yang memberikan kuasa kepada Abraham. And the blessing went to work. Dan itu berjalan dalam hidup Abraham. Then in Genesis chapter 13 verse 2, Dan dalam Kejadian 13 ayat yang kedua berkata, the Bible says, Firman Tuhan bilang, Abraham was very rich Abraham menjadi sangat in kaya silver, dalam perak, in gold. dalam emas. Then in Genesis 14:14, Dan dalam Kejadian 14 ayat 14, Abraham had 318 men in his dia house. punya 300 lebih orang dalam rumahnya aja saudara. But in Genesis 12, Tapi dalam Kejadian 12 he had nothing. nggak ada apa-apa, nggak ada benda. But in Genesis 13:2, Tapi Kejadian 13 ayat 2 berkata, the riches came. kekayaan itu datang. Why? Kenapa? Because of the blessing. Karena ada berkat itu saudara. See, the blessing of God Nah berkat dari Tuhan is like bulldozer. itu seperti bulldozer. When a bulldozer comes, Waktu bulldozer itu datang, it can clear anything from the way. itu akan benar-benar membersihkan jalan. It's like a tractor. Itu seperti traktor. When a tractor comes, Waktu traktornya it datang, begins to till the ground. dia mulai untuk membuat tanahnya ini And the menjadi land becomes prepared for dan productivity. jadi tanah ini siap untuk menjadi produktif. So when the blessing of God comes upon you, Jadi waktu berkat Tuhan itu datang dalam hidup saudara, the blessing berkat ya can carry you bisa bawa engkau from the back dari belakang to the front, kepada depan, from zero dari nol to become a hero, menjadi hero, from nobody dari bukan to siapa-siapa become somebody, menjadi orang yang from terkenal, local dari tidak ada you mobil become global, international. engkau menjadi orang yang bisa That is what the internasional, blessing does. dari lokal jadi internasional. Itu yang berkat Tonight, Tuhan. Malam ini I am here saya di sini to bless you, untuk memberkati and I hidupmu. speak to you Dan saya berkata in the kepadamu name of di Yeshua dalam nama Mashiach. Yeshua You HaMashiach, are blessed. engkau diberkati. I say you are blessed. Saya berkata engkau diberkati. Say I am blessed. Katakan aku Say diberkati. I am blessed. Aku diberkati. Say I am blessed. Aku diberkati. Say I am blessed. Aku diberkati. Say I am blessed. Aku diberkati. So when the blessing comes on you, Jadi waktu berkat itu turun atas kita,
you begin to see favor, engkau mulai melihat yang namanya kemurahan. open doors, Pintu yang terbuka, opportunities, kesempatan datang, connection. koneksi. Things will start shifting Tiba-tiba banyak hal mulai berpindah, berubah. because there's an empowerment. Karena ada sebuah pemberian kuasa dalam And hidup. can I tell you something? Dan saya mau The beritahu sesuatu. blessing of God Berkat Tuhan ini is the cure to the causes of life. adalah kesembuhan buat semua kutukan dalam hidup. Because the first word Karena kata yang pertama man had yang manusia punya in Genesis chapter 1 verse 28, dalam Kejadian 1 ayat 28. the first thing God told man, Pertama yang Tuhan berkata kepada the Bible manusia, says God blessed them. Tuhan memberkati And Anda. because he blessed them, Dan karena Tuhan memberkati manusia, they became fruitful, mereka menjadi berbuah-buah. they multiplied, Mereka berlipat they ganda. replenish, Mereka menjadi banyak. they subdue, Mereka terus menaklukkan. and they have dominion. Dan mereka bisa punya kuasa. When the blessing comes on you, Jadi waktu berkat itu benar turun atas hidup kita, you saudara. must be fruitful. Saudara pasti harus berbuah-buah. You must to multiply. Saudara pasti berlipat You ganda. must replenish. Saudara pasti terisi You penuh. must subdue. Saudara pasti You menaklukkan. must have dominion. Saudara pasti punya kedaulatan. Open your hands like Mari buka this. tanganmu seperti ini, saudara. I prophesy to you Aku nubuatkan dalam hidupmu. from today, Mulai hari ini, you are kau blessed. diberkati. Now let me teach you the way we say in Africa. You say amen. Saya mau kasih ajaran kalau di Afrika cara ngomong amen ya, saudara ya. Amen means Amen artinya let it be so. biar itu jadi. Amen means Amen berkati. Lord, I agree with what you are saying. Tuhan, aku sepakat denganmu. I prophesy to you, Aku nubuatkan dalam hidupmu, your family, keluargamu, your business, bisnismu, your calling, your panggilanmu, career. karirmu. You are blessed. Berkati. You are blessed. Diberkati. You are blessed. Kau diberkati. You are blessed. Kau diberkati. You are blessed. diberkati. You are Kau 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 blessed. diberkati. You are blessed. Kau You are diberkati. 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 blessed. You Kau are blessed. diberkati. Your Kau children diberkati. are blessed. Anak-anakmu Your diberkati. husband is blessed. Suamimu Your diberkati. wife is blessed. Istrimu Your diberkati. business is blessed. Bisnismu Your diberkati. career is Karirmu blessed. diberkati. Somebody shout, I am blessed. Mari teriak, aku diberkati. Sit down. Boleh duduk, saudara. You are blessed. Engkau diberkati. Anybody that wants to curse you came too late. Orang yang mau mengutuk saudara udah terlalu terlambat. Because the blessing is older than the curse. Karena berkatnya udah lebih tua jauh daripada kutuknya, saudara. Amin. Number 4, before I pray. Ayat yang keempat sebelum saya berdoa buat saudara. The fourth thing you're going to do. Pardon? The fourth thing. 4 hal yang harus kau lakukan You must move from smallness to greatness. supaya engkau berpindah dari kecil menjadi greatness. You must obey the voice of God. Engkau taati suara Tuhan. Obey the voice of God. Taati suara Tuhan. You see where we read? Saudara-saudara, lihat kita ini berasal dari mana tadi? Genesis chapter 12. Kejadian 12 ya. When you read from verse 1 Waktu engkau bisa baca dari ayat yang to pertama 3, dari sampai ayat ketiga. God was telling Abraham his promises. Tuhan bilang kan janji-janjinya kepada Abraham. But if you read verse 4, Tapi kalau kau lihat ayat yang keempat, Abraham obeyed God. Abraham menaati Tuhan. Look at me. Lihat saya, saudara. Every instruction from God Semua instruksi dari Tuhan comes with responsibility. datang dengan sebuah tanggung jawab. If you do your part, Kalau engkau tidak lakukan bagianmu, God's part is already settled. if you don't do, God's part is already settled. bagiannya Tuhan itu udah pasti jadi. God is waiting for you to do your part. Tapi sekarang Tuhan nunggu saudara melakukan bagianmu. When you do your part, you activate the blessing of instruction. Waktu engkau menaati suara Tuhan melakukan bagianmu, engkau mengaktifkan berkat yang dari Tuhan ini. Because your greatness is not confirmed until your obedience is complete. Karena greatness saudara belum terkonfirmasi sampai Until your obedience is complete. ketaatanmu itu lengkap engkau lakukan. Isaiah chapter 1 verse 19. Yesaya 1 ayat 19 berkata, It says, if you be willing and obedient, kalau engkau rindu dan taat, you will eat the good of the land. engkau akan makan yang baik dari tanah ini. Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy 28. Ulangan 28 berkata, Verse 1 to 2. ayat yang pertama sampai kedua. It says, if you hearken diligently to the voice of Kalau engkau God dengan terus melakukan kehendak Tuhan and observe to do all his dan commandments, mau melakukan semua perintahnya, then God will set you on high. dan Tuhan akan menempatkanmu di tempat yang tempat tinggi. Deuteronomy 20. Let's read together. I want to go. Jika
engkau baik-baik baik-baik, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Verse 2. Ayat yang kedua, Verse 2. segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. All these blessings. Dikatakan semua berkat ini. Somebody say all. Katakan semua. Now, when I come next time, Nah, waktu nanti saya datang berikutnya, I will show you 18 blessings in this text. 18 saya akan tunjukkan ada 18. 18. Ah, iya. in this 18 text. berkat. So when you hear God say all these blessings, Jadi kalau Tuhan nanti bilang semua berkat ini, that means artinya there are some blessings and there are all blessings. dan ada berkat dan ada semua berkat. What God gave Abraham was all the blessings. Yang Tuhan beri kepada Abraham adalah segala berkat. The blessings of long life, Berkat dari hidup yang panjang, the blessings of good health, berkat dari kesehatan, the blessings of good children, berkat dari anak-anak yang baik, the blessings of going out and coming in. berkat keluar dan masuk. All these blessings Semua berkat will come and overtake you. akan datang dan terus ada dalam hidupmu. You know what it means? Saudara ngerti nggak maksudnya? It means that when you obey God, Artinya kalau engkau menaati Tuhan, you don't pursue the blessing. engkau nggak kejar berkat. The blessing pursues you. Berkat ngejar saudara. So you see, Jadi saudara lihat, oh, you abuse it, pursuing the blessing. aduh saudara sibuk nih kejarin berkat saudara. Oh, Pastor Samson, Aduh Pastor pray Samson, for me. Sack it, sack it, aduh sakit. sack it. Pastor Samson, Aduh sack sakit, it. Pastor. Insomnia. Insomnia. Oh, Pastor Samson, pray for me. Doain saya Pastor, Oh, doain saya. Pastor Johan, Aduh Pastor Johan, business not working. aduh bisnisnya nggak berjalan nih. Pastor Johan, we pour all the oil. Pastor Johan tuangin semua minyak saudara. Oil from Jerusalem. Minyak dari Yerusalem, Oil from Jakarta. minyak dari They Jakarta. pour all the oil on your Wah head. semua dituangin kepada saudara. But when you obey God, look at me. Tapi waktu engkau taati Because Tuhan, when lihat. you disobey God, Waktu engkau menaati Tuhan, and we put oil on your head, aku akan taruh minyak di atas kepalamu. nothing works. Dan gak ada yang berhasil But misalnya. when you obey God, Tapi kalau saudara nggak taat, diurapin juga nggak akan bekerja. Tapi kalau engkau when you taat, walk in waktu obedience, engkau berjalan dalam ketaatan, you don't have to pray for the blessing. saudara nggak perlu doa untuk datangin You berkat. don't have to pursue the blessing. Kau nggak perlu kejar The berkat. blessing will pursue you. Berkat balik ngejar Anywhere saudara. you go, Kemanapun engkau pergi, I prophesy to aku you, nubuatkan dalam hidupmu. this month, Bulan ini, the blessing will pursue you. berkat mengejar setiap kita. The blessing will pursue you. Berkat itu mengejar It setiap will kita. pursue you. Itu akan It mengejar will pursue kita. you. Akan mengejar It will kita. pursue you. Akan mengejar Somebody kita. shout Jesus. Teriakan Yesus. Obedience. Ketaatan. Obedience. Ketaatan. Obedience. Ketaatan. One day, Satu hari. Pastor John, one day, Satu hari Pastor Johan ya. I traveled. Pardon? I traveled. Saya ini jalan pergi. I came back. Saya kembali That's after 1 month. setelah 1 bulan. With all the seed. Dengan semua benih. And the Lord spoke to me. Dan Tuhan bilang sama saya. Samson, Samson, all the money, semua money, semua uang ini give it to the church. kasih ke gereja. I said, Lord, Saya bilang Tuhan, who is speaking? ini siapa nih yang ngomong nih? Is it the devil speaking? Ini iblis yang ngomong nih. I said, in the name of Jesus, I bind this voice. Dan saya bilang dalam nama Yesus aku mengikat suara ini. The money was $5,000. Uangnya itu $5,000 US. The Lord said, Tuhan bilang, the church is leaking water, the roof. dan gereja ini tuh bocor atapnya. Give it to me. Berikan kepadaku, kata Tuhan. I said, no, this cannot be God speaking. Aduh, kayaknya ini bukan Tuhan, nggak mungkin ini Tuhan. Because I have suffered, you know. And I needed money to use money for something. Dan hari itu ya saya juga perlu uangnya untuk pakai uang itu, saudara. As I went to the bank, Dan waktu saya ke bank, my mother called me. mama saya telepon saya. It's a man of God. Dia bilang, hamba Tuhan. I said, yes, Mama, how Saya are bilang, you? mama apa kabar? She said, the Lord just spoke to me. Tuhan bilang sama saya, kata mamahnya. That there is something He wants you to do. You have to do it quick. Dan Tuhan bilang, kamu harus lakukan sesuatu, kamu harus lakukan cepat. I said, eh? Saya bilang, ya. I said, Mama, Saya bilang, mama, don't worry. jangan khawatir. God already told me. Tuhan juga udah bilang sama saya. I came to the church. Saya datang ke gereja. I called the leaders. Saya panggil semua pemimpin.
I gave them the money. Saya berikan uangnya tuh saudara, $5.000. I was crying Saya nangis juga saudara. because I had nothing again. Karena habis, benar-benar habis. I gave it. Saya berikan itu. The leaders were happy, Wah, pemimpin gereja happy banget saudara. but I was crying Saya hanya nangis. as I dropped it. Saya taruh itu. I was excited Saya semangat. because when you obey God, there's this Tapi- joy in you. Waktu saudara taat sama Tuhan, ada sukacita meluap di dalammu. I began to thank God. Saya mulai untuk bersyukur setelah itu. Then the Lord spoke to me. Dan Tuhan bilang sama saya. He said, son, Dia bilang, anakku, you covered my house from leaking. engkau benar-benar tutupi rumahku dari kebocoran. He said, I will cover your life. You will never be Aku disgraced. akan cover hidupmu, kamu tidak akan kekurangan. From that day, Mulai hari itu saudara, ministry was transformed. pelayanan itu benar-benar tertransformasi. Why? Kenapa? Because I obeyed God. Karena saya taat Please hear dengan this. Tuhan. Clap for Jesus. Mari berdiri sama-sama, beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sit down. Boleh duduk saudara. I have 10 more minutes and I'm Saya done. punya 10 menit lalu saya selesai. You can never become a friend of God Saudara nggak bisa jadi sahabat Tuhan if you disobey God. kalau saudara nggak taat sama Tuhan. Number 5, Yang kelima, if you're going to grow into greatness, kalau saudara mau berpindah ke dalam greatness, drop the wrong people. tinggalkan orang-orang yang salah. Drop the wrong relationship. Tinggalkan hubungan-hubungan yang salah. In Genesis chapter 13, Dalam Kejadian 13, from verse 14, dari ayat 14, God told Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, now that Lot has left you, dan sekarang setelah Lot meninggalkanmu, lift up your eyes and see mari arahkan pandanganmu dan lihat to the east, to the west, to the north, to the south. kepada timur, barat, utara, dan selatan. All of these I will give to you. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Please look at me. Lihat saya saudara. On your way to destiny, Dalam perjalananmu kepada destiny, not everybody is your friend. nggak semua orang itu jadi temen. Love everybody, Nggak semua orang. but choose your friends. Makanya saudara harus pilih siapa temanmu. Because friendship is not by force, it's by choice. Karena pertemanan bukan cuma gara-gara asal jadi, tapi itu dengan pilihanmu. No relationship leaves you neutral. No Tidak relationship. ada sebuah pertemanan atau hubungan yang membuat saudara tetap netral, nggak ada. Is either taken from you or adding to you. Antara itu mengambil sesuatu dari saudara atau saudara memberi sesuatu dalam hubungan itu. Because if you move with the wrong people, wrong things will continue in your life. Karena kalau engkau bergerak dengan orang yang salah, hal-hal yang salah akan terjadi dalam If you hidupmu. move with the right people, right things will begin to happen in your life. Tapi kalau engkau berjalan dengan orang yang benar, hal-hal yang benar terjadi dalam hidupmu. Wrong people are excess luggage. Orang yang salah itu adalah berat beban yang berlebihan. Association Ya, pertemanan, perhubungan. determines acceleration. Hubungan yang benar membuat sebuah percepatan yang benar. Association Hubungan determines elevation. menentukan seberapa jauh saudara bisa diangkat. If you must be great, Kalau engkau mau benar jadi great, look for great people. cari orang-orang yang great di sekitarmu. If you must be on fire for God, Kalau engkau mau menjadi bersemangat, passionate look buat for Tuhan, people who are on fire for God. cari orang yang berapi-api buat Tuhan. If you must love your Bible, Kalau engkau mau cinta look for people Alkitabmu, who love to read the word. cari orang yang mencintai firman Those who juga. love to pray. Orang yang suka Those who love berdoa. to fast. Orang yang suka puasa. Before you know, Sebelum kau you tahu, will connect the fire they carry. engkau akan terkoneksi dengan api yang mereka bawa. And you begin to manifest like them. Dan engkau akan mulai menjadi termanifestasi dengan seperti itu. If you are a lion, Kalau engkau adalah seorang singa, don't look for goats, look for lion. jangan cari kambing, ya cari gerombolan singa. Anywhere you see Elijah, you must see Elisha. Di mana engkau cari Elisa, di mana engkau cari Elia, pasti ada Elisa. Anywhere you see Paul, you must see Silas. Kalau ada Paulus, di situ ada Silas. Anywhere you see Adam, you must see Eve. Not Adam and Steve, but Adam and Eve.
Di mana ada Adam, pasti ada Eve, bukan Adam and Steve, saudara, bukan. Choose your friends. Mari pilih temanmu yang benar. Be selective the friends you keep. Kalau engkau benar-benar selektif dalam teman-temanmu, Because your friends can either make you or break you. karena teman bisa membuat engkau jadi yang besar atau justru menghancurkanmu. If you are a pastor, Kalau engkau seorang gembala, you want to be on fire, look for another pastor who is on fire for engkau mau God. berapi-api, ya cari pendeta lain, pastor lain yang sama-sama berapi-api buat Tuhan. Because iron sharpens iron. Karena besi menajamkan besi. Iron sharpens iron. Besi menajamkan besi. Can I pray for you? Saya boleh berdoa buat saudara. Any wrong person in your life, Semua orang-orang yang salah dalam hidupmu, from tonight, mulai malam ini, may the Lord drive them out of your biar life. Tuhan membuang mereka dari hidupmu. May the Lord drive them out of your Biar life. Tuhan membuang mereka dari hidupmu. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Look at me. Lihat saya, saudara. There are people, Ada orang-orang, when you are doing well, they are jealous. waktu engkau baik keadaanmu, sirik mereka. They gossip you. Mereka menggosipkan saudara. Those are wrong friends. Nah, itu tuh teman-teman salah. You need friends Engkau butuh who teman-teman will celebrate with you yang akan merayakan bersama and say, dengan Pastor engkau. Johan, you are doing well. Dan berkata, oh Pastor Johan, keadaanmu baik ya. Oh, Pastor, you can still do better. You can still do more. Engkau bisa mencapai yang lebih Those lagi. are the kind of friends you need. Nah, pilih orang-orang yang bisa merayakan bersama dengan saudara yang jenis kayak begitu, saudara. You need friends Engkau butuh teman who are burden bearers. yang benar-benar menjadi orang-orang yang memagari hidupmu. When you are down, they are there with you. Waktu engkau jatuh, mereka tetap ada di situ. When you are in pain, they are there with you. Waktu engkau dalam kesakitan, mereka ada di situ. Can I pray one more time for you? Boleh saya berdoa satu lagi? From buat engkau? tonight, Mulai malam ini, may God give you the right friends in the biar name of Tuhan Jesus. berikan teman-teman yang benar dalam hidup kita. Shout amen. Teriakan amin. Let me give you two more, then I pray. Saya berikan dua lagi lalu saya berdoa. Number 6 Yang keenam is faith in God. adalah iman di dalam Tuhan. You want to grow into greatness? Engkau mau bertumbuh dalam greatness? Believe God. Percaya sama Tuhan. Don't doubt God. Jangan ragukan Tuhan. What you believe Apa yang kau percaya determines how you behave. adalah bagaimana cara kelakuanmu. If you believe in greatness, Kalau engkau percaya dalam greatness, you will start behaving greatness. engkau akan mulai berkelakuan The Bible seperti says orang yang great. Abraham believed God, Abraham percaya kepada Tuhan and kata it was firman, counted unto him for dan righteousness. dihitung kepadanya sebagai sebuah kebenaran. That is Romans chapter 4 verse Itulah Roma 3. 4 ayat 3. Abraham believed God. Abraham percaya kepada It Tuhan was counted unto him for righteousness. dan dihitung kepadanya sebagai Please sebuah look kebenaran. at me. Lihat saya, saudara. Don't doubt God. Jangan ragukan Put your Tuhan. faith in God. Taruh imanmu dalam If Tuhan. God says he will bless you, believe Kalau him. Tuhan bilang dia berkati engkau, percaya aja, saudara. If God says he will make you great, believe him. Kalau Tuhan bilang dia akan jadikan kau great, percaya. For with God, Karena dengan Tuhan, all things are possible. semuanya itu mungkin All terjadi. things are possible. Semuanya hal mungkin terjadi. All things are possible. Semua hal mungkin Your terjadi. healing is possible. Kesembuhanmu Your mungkin. blessings are possible. Berkatmu bisa Your datang. promotion is possible. Promosimu mungkin. Just have faith. Ayo punya iman. Have faith. Miliki iman. Have faith in his power. Punya iman dalam kuasanya. Have faith in his promises. Punya iman dalam janjinya. Have faith in his provision. Punya iman dalam penyediaannya. Have faith in his character. Punya iman dalam Believe karakternya. him to be your Jehovah Jireh. Percaya dia jadi Jehovah Believe Jireh. him to be your Jehovah Rapha. Percaya dia jadi Jehovah Rafa. Believe him to be your Jehovah Saka. Percaya dia jadi Jehovah Believe him to Saka. be your Jehovah Tibera. Percaya dia jadi Jehovah Tiberah dalam hidupmu. Believe him. Percaya Sir, Tuhan. I discover something. Pak, saya menemukan sesuatu. Any character of God you believe, that is the character that works for you. Semua karakter Tuhan yang kau percaya, itulah karakter yang Yes. berjalan dalam hidupmu. If you believe him as Jehovah Jireh, Kalau engkau percaya dia jadi Jehovah Jireh, you will never lack anything. engkau tidak adakan kekurangan apapun. Believe God Percaya Tuhan as saudara. your El Shaddai, Sebagai El Shaddai-mu. the breasted one, Dialah yang memberikan susu. the God that is more than enough. Tuhan yang lebih dari cukup. Believe him. Percaya dia. I prophesy. Aku nubuatkan. This is the second half of the Ini year. adalah dari setengah dari tahun ini You keluar. will prosper in the Engkau second benar-benar half. berlimpah. You will see greatness in the second Engkau half. akan melihat greatness Tuhan dalam hidup. Somebody shout, I receive, I receive, I receive, I Mari receive. teriakan, aku terima, aku terima, I aku receive, I terima, receive. Come aku on. terima, aku Pull it, terima. say I receive. Mari tarik Say I itu. receive. Katakan aku terima. Say I receive. Aku terima. Say I receive. Katakan aku terima. Say I receive Aku it. terima. I receive it. Aku terima, aku For my terima. wife. Untuk For my istriku. husband. Untuk For my suamiku. children. Untuk For my anakku. ministry. Untuk For my pelayananku. business. Buat I bisnisku. receive it. Aku terima itu. Number 7. Yang ketujuh,
If you're going to move Kalau engkau mau berpindah from smallness dari yang kecil to greatness, kepada yang besar, live a life of prayer. miliki kehidupan doa. Don't joke with your prayer life. Don't joke with your prayer life. Don't play with your prayer life. Oh, jangan sampai engkau kehilangan kehidupan doamu. Look at me. Lihat saya, saudara. The Bible says pray without ceasing. Firman Tuhanlah berkata, berdoalah dengan tidak henti-hentinya. Luke 18:1. Lukas 18 ayat yang pertama. Men ought always to pray and not to faint. Luke 18:1. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Firman Tuhan berkata, berdoalah dengan tidak henti-hentinya. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find help in Biarlah time engkau of need. bisa mendatangi Tuhan dengan tata kasih karunia, dengan penuh keberanian, dan Dia akan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Please look at me. Lihat saya, saudara. If I pray for 1 hour, Kalau saya berdoa untuk 1 jam, I'm ashamed. saya ini malu. I pray, I sleep less. Saya tidurnya sebentar. The place of prayer Tempat doa itu is a place of transformation. adalah tempat transformasi terjadi. Amin. You will never know who you are unless you pray. Kalau saudara nggak berdoa, saudara tidak akan kenali siapa dirimu. Because prayer time is changing time. Karena jam doamu adalah jam engkau diubahkan Tuhan. The more you pray, Semakin banyak engkau berdoa, the more you become like God. semakin banyak engkau menjadi seperti Tuhan. 2 Corinthians 3:18. 2 Korintus 3 ayat 18. As we behold our face in a glass, Waktu seperti kita ini memperhatikan wajah kita di we are kaca, changed kita diubahkan Tuhan into the image of God. kepada gambaran From Tuhan. one level of glory to another level of Dari glory. kepada kemuliaan satu kepada level kemuliaan berikutnya. Look at this. Lihat ini, saudara. Dan kita somehow Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Kalau Tuhan Tuhan dangga dengan muka muka yang tidak dan berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin look at me. besar. This is what happens in prayer. Lihat saya, saudara. Ini yang terjadi waktu kamu berdoa, saudara. In prayer, Dalam doa, Jakato rekata saudara berbahasa lidah misalnya. bretos koloba. And let me advise you. Nah, saya mau beri saran buat saudara. When you pray, Waktu saudara berdoa, pray more in tongues. berdoalah lebih dalam bahasa lidah. Jude verse 20. Yudas 2 ayat 20. It says, building up your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Mari bangunlah imanmu yang paling inti, paling kudus, dan berbicaralah dalam bahasa lidah. Because the easiest way to confuse the devil is to pray in tongues. Karena yang paling gampang untuk membuat iblis kacau adalah dengan kau berbahasa lidah. Just like when you speak Chinese, I don't understand Chinese. Kalau saudara bicara bahasa Mandarin, saya kan gak ngerti. Misalnya Because begitu. that's not my language. Karena itu bukan bahasa saya. So speaking in tongues Jadi kalau kau berbicara bahasa lidah, is our spiritual language. itu adalah bahasa rohnya kita. When you pray, Waktu kau berdoa, the Holy Ghost is praying through you Roh Kudus itu meluap dari with hidupmu groanings that cannot be dengan uttered. sebuah erangan yang tidak bisa That's terucapkan. why when you are going through issues in life, Itulah sebabnya kalau engkau mengalami sesuatu masalah dalam when you hidup, pray in Bahasa, Satan understands Bahasa. waktu engkau berdoa dalam bahasa, iblis ngerti But when you bahasa. go into tongues, Tapi waktu engkau pindah dalam bahasa you begin lidah, to pray in mysteries. engkau mulai berdoa dalam yang And you misteri. begin to break obstacles, structures in the realm of the Engkau spirit. mulai menghancurkan semua penghalang, semua struktur yang salah dalam alam roh. Jadakato, Ekrato, Ruzaya, Ekapa, Aragada, Jato, Rika, Ziko, La. When you pray in tongues, Waktu engkau berdoa dalam bahasa lidah, there are different types of tongues. ada banyak beda bahasa There lidah. is tongues of men, Ada bahasa manusia, there is tongues of the spirit, ada bahasa dalam roh, and there is angelic tongues. dan ada juga bahasanya malaikat. No time for me to teach you here tonight. Saya nggak mau ngajarin But bahasa there is a malaikat. realm you begin to pray. Tapi waktu engkau dimulai berdoa, Jato toreka pasuta, aji palito, escaparusa, aji leprato zali, ekaturu suprahasia. You know what happens? saudara tahu apa yang terjadi? God will move you Tuhan akan menggerakkan kau from good dari yang baik to better, menjadi lebih baik, from better dari lebih baik to best, menjadi terbaik, from best dari terbaik to grace, menjadi anugerah, from grace dari anugerah to glory, kepada from kemuliaan, glory dari to kemuliaan glory kepada to glory. kemuliaan. Now, when you come into the realm of grace, Waktu engkau masuk dalam alam anugerah, prayer becomes very easy. doa itu jadi gampang sekali, Prayer becomes very sweet. jadi sangat manis. But when you enter into the glory realm, Tapi waktu engkau masuki alam kemuliaan, you can pray 7 hours, engkau bisa berdoa 7 jam, 6 hours, 6 jam, 8 hours, 8 jam, and you will think you just prayed for 2 minutes. dan kau baru berpikir, loh kayaknya baru 2 menit. You know why?
Saudara tahu kenapa? Because in the glory realm, Karena dalam alam kemuliaan, you are not tired. engkau ini nggak capek, nggak So lelah. Paul says, Jadi Paulus as berkata, you behold our face waktu engkau melihat wajah kami ini in the glass, dalam kaca seperti bercermin gitu we ya. are metamorphosed Ketika itu kita ini diubahkan from one level of glory dari satu level kemuliaan to the level of glory. kepada level kemuliaan yang berikutnya. Please look at me. Mari lihat saya, saudara. Spend at least 1 hour a day to pray Mari habiskan minimal sejam aja dalam satu hari untuk berdoa. and watch your life. Dan perhatikan hidupmu. Or can I advise you? Apa yang bisa saya beri saran dalam hidupmu? Pray midnight prayer. Berdoalah doa tengah malam. That's what I do. Itu yang saya lakukan juga. 12 midnight. Jam 12 tengah malam. So maybe 2 a.m. Mungkin sampai jam 2 or pagi. maybe 1 a.m. Atau mungkin sampai jam 1 If pagi. you do it Kalau engkau buat ini consistently secara konsisten for 4 months, dalam 4 bulan pasti. I bet you, Saya yakinkan. watch your life. Perhatikan hidupmu. You will become a bulldozer in the spirit. Engkau menjadi bulldozer dari roh. You will handle systems in the spirit. Engkau mengubahkan sistem dalam alam roh. You will see God manifesting through your Engkau life. sungguh-sungguh lihat Tuhan memanifestasikan dirinya dalam hidupmu. Prayer Berdoa unveils your greatness. akan menyingkapkan greatness saudara. Before I married my wife, Sebelum saya menikah dengan istri saya, I asked her, saya tanya sama dia, can you pray 1 hour? kamu bisa nggak berdoa sejam? Yes or no? Iya atau enggak? If you can't pray 1 hour, no marriage. Kalau nggak bisa doa sejam, nggak kawin. She said yes. Dia berkata iya. Because her father also is a pastor. Karena bapaknya dia juga pendeta. And she's saudara. in charge of the youth ministry. Dan dia adalah anak dari youth ministry. I said, can you pray 1 hour? Saya tanya, kamu bisa nggak berdoa She said sejam? yes. Dia berkata iya. So I put credit on my phone. Jadi saya taruh pulsa di handphone saya. Some of you, when you are doing courtship, you only go to KFC, McDonald's, KFC, McDonald's. No, I didn't do that. Jadi saya nggak cuma ngabisin uang untuk KFC, McDonald, enggak, saudara. Every night, Setiap malam ya, I'll bukan be, kencang I'll be praying McDonald. with her on the phone. Saya akan berdoa sama dia tiap malam. 1 hour. Rakatoshe Sejam, kataraba. rabata Riko syakandorologo sutapa. sekata Likatasia. karame. Rapapapa. One day I was praying Satu hari saya lagi berdoa. on the phone. Di telepon, She fell under the anointing of God. dia benar-benar rebah dalam pengurapan Tuhan. And her mother picked the phone. Dan mamanya ambil teleponnya. Pastor, Dan bilang, Pastor, my daughter is on the floor. loh anak saya ini rebah. She's shivering. Dan dia kejang. I said yes. Saya bilang, ya. I'm preparing her for big ministry. Saya menyiapkan dia untuk pelayanan lebih besar. Prayer. Berdoa. Don't joke with your prayer life. Jangan sampai kau kehilangan kehidupan If you doa. want to see Kalau greatness. kau mau melihat greatness itu, saudara. I speak to you tonight. Saya berbicara kepada saudara malam ini. As you live here tonight, Waktu engkau tinggalkan tempat ini, I see the God saya melihat bahwa Tuhan of greatness yang punya greatness itu manifesting your greatness. memanifestasikan greatness dalam hidupmu. Lift up and say, I will be great. Katakan, aku akan jadi great.